ඇද නොහැකි දෙයක් ස්වාමිට ඇද නොහැකි දෙයක් ස්වාමිට ඇද නොහැකි දෙයක් ඇද නොහැකි දෙයක් ඇද නොහැකි දෙයක් ස්වාමිට නැහැ නොහැකි දෙයක් ස්වාමිට නැහැ නොහැකි දෙයක් ස්වාමිට නැහැ නොහැකි දෙයක් නැහැ නොහැකි දෙයක් නැහැ නොහැකි දෙයක් ස්වාමිට. Praise be to God. කදුඩේ නාමතුමයි වඩාටම් දේනාසර සුති වේවා. We are grateful to God for giving us a blessed convention in this place towards the end of this year. මේ වසර නිමාවේදී මෙවන් ආශිර්වාදලා රැස්වීම මාලාවක් මේ ස්ථානයේ නැවතත් අපට ලබා දුන් දෙවිඳුන්ට අපි ස්තුති කරන්නෙමු. இந்த வருடத்துடைய முடிவிலே கர்த்தரிடத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கன்வென்ஷனை தந்தபடினால் கர்த்தரை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். Ever since we started these gatherings, God's presence has been moving in our midst and blessing us. මේ බඳු එක්රොක් වීම රැස්වීම ආරම්භ වූ මොහොතේ පටන් දෙවියන් වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරමින් සිටි වගයි. இந்த கூட்டம் குடினான வேளையிலே இருந்து கர்த்ததாமே எங்கள் மத்தியிலே உலாவி எங்களை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டு வந்தார். For the blessed presence of God in our midst, even tonight shall we praise God. අද රාත්‍රියේද ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශිර්වාද අභිමුව නිසා ස්තුති කරමුද. இந்த இரவு வேளையிலும் அவருடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான சமூகம் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறபடினாலே சோதரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. For all the blessings God commanded upon us in this convention shall we praise God. මෙම රැස්වීම මාලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ අප වෙත වැගිරේ වූ සකල විද ආශිර්වාද ගැන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමුද. இந்த கன்வென்ஷனிலே கர்த்தர் எங்களுக்கு பொழிந்தள்ளி தந்தான எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காம் கர்த்தரை சோதரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Shall we open our Bibles to the book of Proverbs chapter 14. හිතෝපදේශ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයට හරවමු. எங்களுடைய வேதாகமங்களை நீதிமொழிகள் 14ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்போம். Proverbs chapter 14 and verse 1. හිතෝපදේශ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. நீதிமொழிகள் 14ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம். Every wise woman buildeth a house, but the foolish plucketh it down with her hands. ඥානවන්ත ස්ත්‍රී තොමෝ තමගේ ගොඩනගනිය. එහෙත් අඥාන තැනැත්ති තමාගේම අත්වලින් ඒක කඩා දමයි. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள், புத்தி இல்லாத ஸ்திரீயோ தன் கைகளினால் அதை இடித்து போடுகிறாள். These are the words of King Solomon, the most wise king who lived in this world. මේ විදිහ ජීවත් වූ ඊ타මාත්ම බුද්ධිමත් රජ කෙනෙකු වශයෙන් සැලකෙන சாலமன் ராஜுගේ මුවින් ගිලිහුණු වදන් වැලක් වශයෙන් මෙය අපට හමු වෙයි. இந்த பூமியிலே ஜீவித்ததான மிகவும் ஞானவானா இருந்தான சாலமன் ராஜாவுடைய வார்த்தைகளாக இது காணப்படுகின்றது. He says, every wise woman buildeth her house. ඥානවන්ත ස්ත්‍රී තොමෝ තමගේ ගොඩනගන්නීය. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். In the worldly sense, this is a true fact. ලෞකික දෘෂ්ටිකෝණකින් බලන කල මේ සත්‍යයකි. உலக பார்வையிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இது உண்மையாக இருக்கின்றது. If the woman of the house is wise and prudent, that house will be a blessed one. නිවසක කාන්තාව බුද්ධිමත් නැනවත් තනත්තියක වන්නේ නම් එම නිවස පවුල පියකරු වනු ඇත. ஒரு வீட்டில் இருக்கிறான ஸ்திரீ மிகவும் புத்தியும் ஞானமுள்ள ஸ்திரியா இருந்தால் அந்த வீட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாயிருக்கும். Or the mother of the house is wise and prudent, that family will be a blessed one. නිවසේ මව නැනවත් බුද්ධිමත් කාන්තාවක් වන්නේ නම් එම පවුල ආශිර්වාදලත් එකක් බවට පත් වනු ඇත. அந்த வீட்டில் இருக்கிறான தாய் புத்தியும் ஞானம் உள்ளவராய் இருந்தால் அந்த குடும்பமே ஆசீர்வதிக்க குடும்பமாக காணப்படும். That is why the same thing is spoken in the book of Proverbs chapter 31. එම නිසා එම දෙයම
හිතපදේශ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මෙසේ සඳහන් වී තිබේ. ஆகையால் தான் அதே காரியம் நீதிமொழிகள் 31ஆம் அதிகாரத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது. Proverbs chapter 31 and verse 10 it is written, who can find a virtuous woman? හිතපදේශ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයේ ගුණවත් ස්ත්‍රියක් කාට සම්භවේද යනුවෙන් සඳහන් වී ඇත. நீதிமொழிகள் 31ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? Her price is far above rubies. ඇගේ අගය රතු කැටවලට වඩා වැඩිය. அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்தது. The price of a virtuous woman is far above rubies. ගුණවත් ස්ත්‍රියකගේ වටිනාකම රතු කැටවලට වඩා වැඩිය. குணசாலியான ஸ்திரியுடைய பெருமதி அங்கே முத்துக்களை பார்க்கிலும் விலை உயர்ந்த முத்து பார்க்கிலும் அதிகம் என்று பார்க்கிறோம். And the following passage explains all the blessings that are found in such a family where this wise or virtuous woman is found. ගුණවත් ස්ත්‍රියක සම්භවන එවන් පවුලක දකුණු ලැබිය හැකි සියලු ආකාර ආශිර්වාදයන් පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් පසුවත් පදවලද දක්වා ඇත. கீழ் வரும் வசனங்களை நாங்கள் வாசிக்கின்றதான வேளையிலே இந்த குணசாலியான ஸ்திரீ இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிறான என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகளை குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளது. So the mother of the house is wise and prudent. That family will be filled with all kinds of blessings. නිවසක මව නැනවත් ගුණවත් තැනැත්තියක වන්නේ නම් එම පවුල ආශිර්වාදලත් පියකරු එකක් බවට පත්වනු ඒකාන්තයි. வீட்டில் உள்ள தாய் ஞானமும் புத்தியும் உள்ளவராயிருந்தால் குணசாலியாய் இருந்தால் அந்த குடும்பமே ஆசீர்வாதத்தினால் நிறைந்ததா இருக்கும். On the other hand, if he is going to be unwise and foolish, that family will be in a chaos. අනෙක් පසින් කරුණු සලකා බලද්දී නිවසක ස්ත්‍රිය අඥාන මෝඩ කාන්තාවක් වන්නේ නම් එම පවුල එකම අවුලක් වනු ඇත. மறுபக்கத்திலே நாங்கள் பார்க்கின்றான வேளையிலே வீட்டில் இருக்கிறதான அந்த ஸ்திரீ புத்தி இல்லாத ஸ்திரியாய் ஒரு மதிகேடான ஸ்திரியாய் இருந்தால் அந்த முழு குடும்பமே குழப்பமாய் இருக்கும். Wise woman buildeth her house. ප්‍රඥාවන්ත ස්ත්‍රිය තුමෝ ගෙය ගොඩනගන්නීය. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். That doesn't mean that man of the house doesn't have anything to do with the blessing of the house. මෙන්න අදහස් වන්නේ නිවසේ ආශිර්වාදයේ පිළිබඳව පුරුෂයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම වගකීමක් නැත යන්නද? அதனுடைய அர்த்தம் வீட்டில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்திலே எந்த ஒரு பங்கும் இல்லை என்ற அல்ல. No, it doesn't mean that the father can leave everything to the care of the mother and walk as he likes and expect the family to be a blessed one. ඉන් අදහස් වන්නේ පියා මවගේ දෑතට සියල්ලම පවරා තමන් කැමති ලෙස ජීවත් වෙමින් පවුලේ ආශිර්වාදය සඳහා මව සියලු වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතුයයි අපේක්ෂා කළ යුතුය යන නොවේ. அங்கே தகப்பன் தனக்குரிய உத்தரவாதம் எல்லாவற்றையும் தாயாரிடத்திலே ஒப்படைத்து விட்டு தனக்குரிய தன் சொந்த வழிகளிலே நடக்கலாம், அப்பொழுது ஆசீர்வாதம் இருக்கும் என்ற அந்த அர்த்தம் அல்ல. The father has to play his role, then only the home will be a blessed one. පියා තමන්ගේ කොටස ඉටු කළ යුතුයි, වගකීම ඉටු කළ යුතුයි. එවිට පමණයි පවුල ආශිර්වාදලත් එකක් බවට පත්වනු ඇත්තේ. தகப்பன் தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும், அப்பொழுதுதான் குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். Jesus mentioned about the wise man who built his house upon the rock in the Gospel of St. Matthew chapter 7. මතෙව් සුභාරංචි පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පර්වතයේ පිට තමාගේ ගෙය සාදාගත් ප්‍රඥාවන්ත මිනිසෙකු පිළිබඳව යේසුස් වහන්සේ කරුණු ගෙනහැර දැක්වූසේක. மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்திலே கன்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டினதான புத்தி உள்ள மனிதனை குறித்து இயேசு கூறுகின்றார். That means both the father and the mother has to be wise and prudent in order to make the house a blessed one. මේ අදහස් වන්නේ නිවස ආශිර්වාදලත් එකක් බවට පත් කරනු සඳහා පියාද මවද දෙදෙනා එක්ව නැනවත් ලෙස බුද්ධිමත් ලෙස කටයුතු කළ යුතුයි. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரு வீடு ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டுமே ஆனால் அங்க இருக்கிற தகப்பன் தாய் ஞானமும் புத்தியும் உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும். The mother of the house has to play more in her role so that the blessings of God will be abiding in the house. නිවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද රැඳී තිබෙනු සඳහා ඒ වගකීමෙන් විශාල ප්‍රමාණයක්
මව විසින් ඉටු කරනු ලැබිය යුතුව ඇත. இங்கே வீடானது வீட்டிலே ஆசீர்வாதம் தங்கும்படியாக தாயார் தன்னுடைய கடமையிலே பெரும் பகுதியை அவர் செய்ய வேண்டியவராய் காணப்படுகின்றார். That the Lord may make us all wise and prudent fathers and mothers. Shall we all praise God for that? අප ප්‍රඥාවන්ත වූ බුද්ධිමත් වූ පියවරුන් සහ මවුරුන් විශේෂයක් බවට පත් කරනු සඳහා අපි සියොදන එක්සත් මොහොතක් ස්තුති කරමු. கர்த்ததாமே எங்கள் யாவரையும் புத்தியுள்ள ஞானமுள்ள தகப்பன்மார் தாயாராய் மாற்றும்படியாக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah, 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 hallelujah. Praise be to God. දේනාස සුදි වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Here we read, every wise woman buildeth her house. ප්‍රඥාවන්ත ස්ත්‍රීතුමෝ තමගේ ගොඩනගන්නීයයි මෙහි අපි කියවෙමු. ஒவ்வொரு புத்தியுள்ள ஸ்திரியும் தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் என்று நாங்கள் வாசித்தோம். But the foolish plucketh it down with her hands. ඒත් අඥාන තැනැති තමාගේ මත්වලින් ඒක කඩා දමයි. புத்தி இல்லாத ஸ்திரியோ தன் கைகளாலே அதை இடித்து போடுகிறாள். When we spiritually look at this scripture, ආත්මිකාකාරයෙන් මෙම සුද්ධ ලියවිල්ල අපගේ අවධානයට ලක් කරගන්නා කල්හි நாங்கள் இந்த வேத பகுதியை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் பார்க்கின்றான வேளையிலே every one of us can be placed in the place of this woman. අපගෙන් හැම කෙනෙකුම මේ ස්ත්‍රිය සිටින ස්ථානයේ අප තබා කතා කරන්නට පුළුවන්. நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஸ்திரீ இருக்கிற இடத்திலே வைக்கப்பட்டு நாங்கள் பார்க்கலாம். And there is a house which God is building for us in his kingdom. තමන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ දෙවියන් වහන්සේ සූදානම් කරමින් සිටින නිවසක් තිබේ. தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்திலே எங்களுக்காக கட்டுகிற ஒரு வீடு ஒன்று இருக்கிறது. This house speaks about our eternal abode in which we are going to live forever after our life upon this earth is over. මේ නිවස පෙන්눔 කරන්නේ මෙහි පිට අපගේ ජීවිත කාලය අවසන් වී අපි ස්වර්ගස්ත වන විටදී අප සදාකාල්ම වාසය කිරීමට යන සදාතනික නිවහන පෙන්눔 කරයි. இந்த வாசஸ்தலமானது நாங்கள் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற செய்கிற வாழ்க்கையை முடித்துக்கொண்டு நித்தியத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கின்ற பொழுது அங்கே ஜீவிக்க போகின்றதான வாசஸ்தலம். Jesus said, I go to prepare a place for you. ඔබට ස්ථානයක් පිළිල කරන පිණිස යමි යයි යේසුස් වහන්සේ වදාළසේක. உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்த பண்ண போகிறேன் என்று இயேசு கூறினார். I go to prepare a house for you. මම ඔබට නිවසක් ස්ථානයක් පිළිල කිරීමට යමි. உங்களுக்காக ஒரு வீட்டை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். That house is called New Jerusalem and Zion in eternity. එම ගෘහය නිවස සදාකාලේ නවරස සියොන වශයෙන් හඳුන්වා දී හැකියි. அந்த வீடானது அங்கே நித்தியத்திலே புதிய எருசலேம் சியோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. According to the life that we are living upon this earth, our house is being built up in his kingdom. මේ පිට අපගේ ජීවිතයේ පරිදි සදාකාලේ අප වෙනුවෙන් නිවසක් නිවහනක් පිළිල කරනු ලබයි. இந்த பூமியிலே நாங்கள் எந்த பிரகாரமாக ஜீவிக்கிறோமோ அந்த பிரகாரமாகத்தான் நித்தியத்திலே வீடு கட்டப்படுகின்றது. We need to receive the wisdom from above and live this life pleasing the Lord so that our house will be built up in his kingdom. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ අපගේ නිවස සූදානම් කරනු ලබන පිණිස ස්වර්ගයේ වෙතින් ඉහළින් පැමිණෙන ප්‍රඥාව ලබාගෙන උන්වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන ජීවිතයක් ගත කිරීමට අප සෑමදෙනාම වග බලා ගත යුතුයි. நித்தியத்திலே எங்களுடைய வாசஸ்தலம் கட்டப்படும்படியாக பரம ஞானத்தை நாங்கள் பெற்றவர்களாய் அவருக்கு பிரியமாய் நாங்கள் ஜீவிக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். According to the life that we live upon this earth, our house will be beautiful and glorious in the kingdom of God. මේ පිට අප ගත කරන ජීවිතය අනුව දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය අපගේ නිවස අලංකාර තේජවත් එකක් බවට පත්වනු ඒකාන්තයි. நாங்கள் இந்த பூமியிலே எவ்வாறு ஜீவிக்கின்றோமோ அந்த ஜீவியத்துக்கு உகந்ததாக நித்தியத்தில் இருக்கிற வீடு அழகும் மகிமையும் நிறைந்ததாக இருக்கும். There is an interesting story of a Christian lady. එක්තරා කිතුණු කාන්තාවක් පිළිබඳ රස කතාවක් තියෙනවා. ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்மணியுடைய அழகான ஒரு கதை இருக்கிறது. She was a rich lady who led a normal Christian life. ඇය බොහොම පොහොසත් ස්ත්‍රියක්. නමුත් ගත කළේ බොහොම සාමාන්‍ය ඡාම් ජීවිතයක්. அங்கே அந்த ஸ்திரீ மிகவும் ஐஸ்வர்யமுள்ள ஸ்திரியா இருந்தார். ஆனால் ஒரு சாதாரண கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்தார். One day she went into a trance. දවසක් දා
සීමුර්ජාවෙන් ඇස් වර්ගස්තුමා. அங்கே ஒரு நாள் அவர் அங்கே தரிசனத்தை அடைந்தார். In the trance, she was taken up to heaven. සීමුර්ජාවෙන් ඇස් වර්ගයට ගෙනුන් ලැබුවා. அவர் தாமே அந்த தரிசனத்திலேயே பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். When she reached the heaven, she was so happy because of the glory and the beauty of heaven. ස්වර්ගයට ලං වූ විටදී ස්වර්ගයේ තේජසත් එහි අලංකාරයක් දැක ඇය විස්මයටපත් වුණා. அந்த பரலோகத்துக்கு சென்றதான வேளையிலே பொருளத்துடைய அழகு அலங்காரம் மகிமையை கண்ட பொழுது மிகவும் விவேப்படைந்து சந்தோஷம் அடைந்தார். She was able to see the beautiful mansions in heaven. ස්වර්ගයේ තිබුණු ඒ අලංකාර මන්දිරයන් විවිධ වාසස්ථානයන් ඇගේ දෙනත ගැටුණා. அந்த பரலோகத்திலே அங்கே அழகான பெரிய பெரிய மாடி வீடுகள் அரண்மனைகள் எல்லாவற்றையும் காணக்கூடியதா இருந்தது. Golden streets and tree of life and river of life all were there. රන් වීදි ජීවනයේ වෘක්ෂය ජීවනයේ නදිය මෙකී නොකී নানা ප්‍රකාර දේවල්. அங்கே பொன் வீதி ஜீவ விருட்சம் ஜீவ நதி இப்படி பல்வேறு காரியங்கள். An angel of God met her there in heaven. හදිසියේම ස්වර්ගයේදී දේවදූතයා එට මුණ ගැසුණා. பரலோகத்திலே இந்த ஸ்திரியை தேவதூதன் சந்தித்தான். And he began to lead her through the golden streets. රන් වීදි ඔස්සේ ඇයට මඟ පෙන්වන්නට වූවා. அந்த பொற் வீதியிலே அவளை வழி நடத்தினார். She was so happy to see so many things in that place. ඒ ස්ථානයේ විවිධ දේවල් ඇගේ දෙනත ගැටුණු විටදී ඇස් ප්‍රීතියෙන් ඇගේ සිත උතුරා ගියේය. அந்த இடத்திலே பல்வேறு காரியங்களை கண்ட பொழுது அவருடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சியால் பொங்கியது. Suddenly she saw a beautiful mansion, bright house. හදිසියේම ඇගේ දෘෂ්ටියට හවුස් වූයේ දීප්තියෙන් බැබලෙන අලංකාර මහිමාන්විත නිවහනක්. அங்கே திடீரென்று அவருடைய கண்களிலே மகிமையாய் பிரகாசித்துக் கொண்ட பெரிய அரண்மனையை கண்டாள். She asked the angel, whose this house is? ඇය දේවදූතයාගෙන් ඇසුවා මේ විශාල මන්දිරය නිවස කාගේද? அந்த ஸ்திரீ தேவதூதனிடத்திலே இந்த பெரிதான வீடு யாருடையது? The angel of the Lord told her, this house belonged to so and so. දේවදූතයා කිව්වා මේ විශාල නිවස අහවලාට අයිති දෙයක්. இந்த மகிமையான வீடு இன்னார் இன்னாருக்கு சொந்தம் என்று சொல்லி தேவதூதன் House வரித்தார். belonged to so and so. මේ නිවස මෙන්න මේ පුද්ගලයාටයි අයිති වන්නේ. இந்த வீடு இன்னாருக்கு தான் சொந்தம். That man was the one who was pulling the rickshaw of this woman in this world. ඒ පුද්ගලයා ගැන සොයා බලද්දී ඔහු තමයි මහා පොළොවේදී මේ කාන්තාව රික්ෂෝ රථයක තබා ඇදගෙන ගිය පුද්ගලයා. அந்த நபர்தான் இந்த பூமியிலே இந்த ஸ்திரியை ரிக்ஷா வண்டியில வைத்து இழுத்து கொண்டு போன நபர். Oh, this house belongs to the one who pulls my rickshaw in the world. මම පොළොවේ වාඩි වෙලා යන රික්ෂෝ රථය ඇදගෙන යන මිනිසයාගේ මන්දිරයද මේක? பாருங்கள், என்ன ரிக்ஷா வண்டியிலே இழுத்து கொண்டு போற மனிதனுடைய வீடுதானா இந்த வீடு? She was so happy and excited. ප්‍රීතියෙන් පුදුමයට ප්‍රීතියෙන් උද්දාමයටපත් වුණා. ඇය තුල වැඩිදුරටත් කුතුහලයක් ඇති වුණා. அவளுக்குள்ளே பெரிய புதுமையும் ஆச்சரியம் சந்தோஷமாயிருந்தது. And they proceeded forward in that golden street. රන් වීදිය ඔස්සේ තවදුරටත් ඉදිරියට ඇදී ගියා. அந்த பொன் வீதியிலே இன்னும் முன்னேறி சென்றார். When they went further down, they saw a small hut. තවදුරටත් ඉදිරියට ගිය විටදී ඔවුන් දැක්කා පුංචි පැල්පතක්. அங்கே கொஞ்ச தூரம் போன பொழுதிலே ஒரு குடிலை கண்டார். She was very much unhappy when she saw that hut. ඒ පැල්පත දුටු විට නම් ඇය ඒ තරම් සතුටු වුණේ නැත. அந்த குடிசையை கண்ட பொழுதோ அவ்வளவு சந்தோஷப்படவில்லை. She asked the angel, to whom does this hut belong? දේවදූතයාගේ හිමින් මුමුණා ඇසුවා මේ පැල්පත කාගේද? அந்த ஸ்திரீ தேவதூதனிடத்திலே இந்த குடிசை யாருடையது? This hut is making the whole heaven so shapeless. මේ පැල්පත කිසිම පිළිවෙලක් නැතුව කිසිම රටාවක් නැතුව සාදා තිබෙන නිවසක්. பாருங்கள், முழு பல்ரோத்தையே இந்த குடிசை அலங்கோலமாக்கி கொண்டிருக்கிறதே. The whole place is becoming shabby because of this hut. මේ පුංචි පැල්පත නිසා මුළු ස්වර්ගයම අවලක්ෂණ වෙනවා වගේ. பாருங்கள், இந்த சிறிய குடிசை நிமித்தமாக முழு பரலோகமே அழகற்றதாயிருக்கிறது. To whom does this hut belong? මේ පැල්පත කාගේද? இந்த குடிசை யாருடையது? And the angel told her, this hut belongs to you. දේවදූතයා කිව්වා මේ පැල්පත ඔබටයි. தேவதூதன் சொன்னான், இந்த குடிசைதான் உங்களுடையது. She was so shocked and unhappy. ඇය කම්පනයටපත් වුණා, මහත්සේ අසතුටටපත් වුණා. அந்த ஸ்திரீ அதிர்ச்சி அடைந்தால், துக்கம் நிறைந்தவளானால், Is this my hut? මේක මගේ පැල්පත? இதுவா என்னுடைய குடிசை? The angel replied, yes, with all the materials
you sent from the world, the best thing that we could do is this hut. දේවදූතයා පිළිතුරමින් කිව්වා ඔව් මහ පොළොවේ සිට අප වෙත එවනු ලැබූ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අනුව අපට සාදාගත හැකි වූ උපරිම ලෙස සාදාගත හැකි වූ නිවස මෙය පමණයි. அப்பொழுது தேவதூதன் ஆம் நீர் இந்த பூமியிலிருந்து அனுப்பின பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் வைத்து மிகவும் திறமையாக செய்த குடில்தான் இது. You didn't have time to pray. යාඥා කරන්න කොහෙද ඔබට වෙලාවක් තිබුණේ? எனக்கு ஜெபிக்க நேரம் இல்லை. You did not have time to read the word of God. දේවචනේ කියවන්න ඔබට වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்க நேரம் இல்லை. Your priority was not holiness or the presence of God. ඔබගේ ජීවිතේ මුල් තැන ගත්තේ සුද්ධකමවත් යාඥා ජීවිතේවත් නොවේ. இங்கே தேவனுடைய දේව சமூகத்திலே අභිමුඛේවත් නොවේ. தேவனுடைய சமூகமோ பரிசுத்த ஜீவியமோ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முதன்மையான ஸ்தானத்தை எடுக்கவில்லை. With all the materials that you sent from heaven, this is the best thing that we could do in this in heaven. පොළවේ සිට ස්වර්ග වෙත එවුන් ලැබූ සියලුම ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය උපයෝග කරගෙන අපට සාදාගත හැකි උපරිම දේ මෙපමණයි. இந்த பூமியிலிருந்து அனுப்பினதான பொருட்களிலே மிக திறமையாக நாங்கள் பயன்படுத்தி செய்தது இதுதான். When she came back to her sense, the whole attitude, her life was changed. ඇය ආපසු පොළොවට ආව සිහි උපදවා ගත්තා. ඉන්පසු ඇගේ ජීවිතේ ආකල්පය සහ මුලින්ම වෙනස් පැත්තකට හැරුණා. அதன் பிற்பாடு அவர் தாமே சொந்த புத்திக்கு வந்தார். அதன் அவருடைய மனப்பான்மை சிந்தனை அப்படியே மாறிவிட்டது. That is why the Bible says we must build up our house with gold, silver and precious stones. මේ නිසා තමයි බයිබලයේ සඳහන් වී ඇත්තේ අපි අපගේ නිවස සාදාගත යුත්තේ රන්, රිදී, අනර්ග ගල් වැනි ද්‍රව්‍යයන් උපයෝගී කරගෙන බව. ஆகியால் தான் வேதம் சொல்கிறது எங்களுடைய வீட்டை பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கற்களை பயன்படுத்தி கட்ட வேண்டும். Gold, silver and precious stones show the divine characters and qualities that we need to develop in our life while we are upon this earth. රන්, රිදී, අනර්ගල් පෙන්눔 කරන්නේ මේ පිට ජීවත් වන වකවානුවේදී අපගේ ජීවිතේ අප ගොඩනගාගත යුතු දිව්‍ය වූ ගුණාංගයන් සහ ස්වභාවයන්ය. இங்கே பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கல் இவைகள் நாங்கள் பூமியிலே வாழ்கின்றான வேளையிலே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கட்டி எழுப்ப வேண்டியதான விலையேற பெற்ற தெய்வீக சுபாவங்கள் தன்மைகளை அது காட்டுகிறது. If our priority is not going to be spiritual things when we live upon this earth, මේ පිට ජීවත් වන කාල සීමාවේදී ආත්මික දේවල් සඳහා පළමු ස්ථානය මූලිකත්වය දෙන්නේ නැත්නම් நாங்கள் இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கின்றதான நாட்களிலே ஆவிக்குரிய காரியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முதன்மையான இடத்தை எடுக்காவிட்டால் we will be building up our eternal house with wood, hay and stubble, says the word of God. එසේනම් අපගේ සදාකාලික නිවස අපි සාදාගන්නේ ලී, තෘණ, පිදුරු වැනි ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් බව බයිබලය පවසයි. அப்படி என்றால் எங்களுடைய நித்திய வீட்டை நாங்கள் புல் வைக்கோல் மரத்தினாலே தான் செய்கின்றோம். Beloved ones, we should be wise in our life to build up our life, giving priority to spiritual things so that our eternal abode will be beautiful and filled with the glory in His kingdom. ආදරණීය දේව දරුවනි, ස්වර්ගයේ අපගේ සදාකාලික නිවස තේජසින් පූර්ණ වූ අලංකාර එකක් බවට පත්වීම සඳහා නම් මේ පිට ජීවත් වන කාල සීමාව තුළදී දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල්වලට ප්‍රමුඛ ස්ථානයේදී ජීවිතයට ගස්වා ගැනීමට වග බලා ගත යුතු වේ. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாங்களுடைய நித்திய வீடானது அது அலங்காரமும் மகிமையும் நிறைந்ததாக இருக்கின்றதான வேளையிலே நாங்கள் இந்த பூமியிலே இருக்கின்றதான வேளையிலே ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு முதன்மையான இடத்தை கொடுத்து ஜீவிக்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம். God may fill us all with such a glorious wisdom. Shall we praise God for that? එවැනි ප්‍රඥාවන් දෙකකින් උන්වහන්සේ පුරවන පිණිස එක්සත්ව ස්තුති කරමු. கர்த்ததாமே அப்படிப்பட்டதான மகிமையான ஞானத்தினாலே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும்படியாக சோதரிப்போம். Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Every wise woman buildeth her house. ඥානවන්ත ස්ත්‍රීතමෝ තමගේ ගොඩනගන්නීය. ஒவ்வொரு புத்தியுள்ள ஸ்திரியும் தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். As we said, we can put ourselves in the place of this woman. මා කී පරිදි අප එම ස්ත්‍රිය සිටින ස්ථානයේ තබා අප කරුණු සලකා බලන්න පුළුවන්. நான் முன்பு சொன்னது போல அந்த ஸ்திரீ இருக்கிற இடத்திலே எங்களை வைத்து நாங்கள் காரியங்களை பார்க்கலாம். We must be wise in our spiritual life. අපගේ ආත්මික ජීවිතේ අප ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே நாங்கள் புத்தி உள்ளவர்களாயிருக்க வேண்டும். Who is wise in the sight of God?
දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස්සම්මේ ප්‍රඥාවන්තයෙකු බවට පත්වන්නේ කවුරුන්ද? யார் தேவனுக்கு முன்பாக ஞானமாய் புத்தி உள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள்? The one who is caring for his soul in eternity, he is wise in God's sight. කවුරුන් තමුන්ගේ අධ්‍යාත්මය ගැන ආත්මය ගැන සලකනවාද? අන්න ඒ පුද්ගලයන් තමයි ස්වර්ගයේ බුද්ධිමත් අය වශයෙන් සැලකෙන්නේ. யாரெல்லாம் அங்கு தங்களுடைய ஆத்மாவுடைய நித்தியத்தை குறித்து கர்சனையுடையவர்களாய் இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான். Who is a fool in the sight of God? කවුද දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස්සම්මේ මෝඩ මිනිසයා වන්නේ? அங்கே யார் தேவனுடைய பார்வையிலே மதியீனராய் இருக்கிறார்கள்? The one who does not care for the soul in eternity. සදා කාලය සම්බන්ධයෙන් Tamanගේ ආත්මය පිළිබඳ කිසිම තැකීමක් නොකරනේ මිනිසයා මෝඩයෙකු මිසන් කිසිවෙකු නොවේ. தங்களுடைய ஆத்மாவுடைய நித்தியத்தை குறித்து சிந்தியாதவர்கள் மதியினராய் காணப்படுகின்றார்கள். The Bible says, the fool has said in his heart, there is no God. දෙවි කෙනෙකු නැතයි අඥානයා තමාගේ සිතින් කියාගත්තේ ඇයි බයිබලය පවසයි. தேவன் இல்லை என்று மதிகேடன் தன் இருதயத்திலே சொல்லிக் கொண்டான். The fool said in his heart that there is no God. මෝඩයා සිතින් කියාගන්නවා දෙවි කෙනෙක් නම් නැහැ කියලා. மதிகேடன் தன் இருதயத்திலே தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறான். Who is wiser in this life? මේ ජීවිතේ නැනවතා කවුද? இந்த ஜீவியத்திலே புத்திமான் ஞானவான் யார்? The Bible says, when Jesus was born, wise men came after seeking him from the east. යේසුස් වහන්සේ උපත ලැබීටදී ශාස්ත්‍රවන්තයන් බුද්ධිමත් අය පූර්ව දිශාවෙන් පැමිණි බව බයිබලය පවසයි. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிறந்ததான வேளையிலே சாஸ்திரியர்கள் கிழக்கிலிருந்து அந்த ஞானவான்கள் வந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Those who seek Jesus in their life, they are wise in the sight of God. තමුන්ගේ ජීවිතේ යේසුස් වහන්සේ සොයන්නේ කවුද? ඔවුන් බුද්ධිමත් අය වශයෙන් සැලකෙනවා. தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே யாரெல்லாம் இயேசுவை தேடுகிறார்களோ அவர்கள் ஞானவான்களாய் இருக்கிறார்கள். If he is seeking, we shall find him. උන්වහන්සේ සොයන්නේ නම් උන්වහන්සේ ඔබට සම්බවනවා. அவரை நீங்கள் தேடுவீர்களானால் கண்டடைவீர்கள். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Let us seek our God with all our heart. අපගේ මුළු හදවතින්ම දෙවියන් වහන්සේ සොයමු. எங்களுடைய முழு இருதயத்தோடு எங்களுடைய தேவனை தேடுவோமாக. Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். When Jesus was upon this earth, යේසුස් වහන්සේ මිහිපිට ජීවත් වූ සමයේ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே ஜீவித்த நாட்களிலே in the Gospel of St. Luke chapter 12, when we read, ලූකී සුභාරංචි පොතේ 12 වන පරිච්ඡේදය කියවා බලද්දී லூக்கா 12ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கின்ற வேளையிலே there he mentioned about the life of a rich man. පොහොසත් මිනිසෙකු ජීවිතය ගැන කරුණු විස්තර කර දුන්නා. அந்த இடத்திலே ஒரு ஐஸ்வர்யவானுடைய வாழ்க்கையை குறித்து விவரிக்கின்றார். In the Gospel of St. Luke chapter 12 and verse 16, it is written, ලූක් 12 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදේ ලියා තිබෙනවා. லூக்கா 12ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே எழுதப்பட்டுள்ளது. the ground of a certain rich man brought forth plentifully. එක් වස්තුකාරයෙකුගේ බිමෙහි බොහෝ ධාන්‍ය භෝග හටගත්තේය. ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒருவனுடைய நிலம் நன்றாக விளைந்தது. He was already rich. This time he got a lot of crops from his field. ඔව් ඒ වන විටත් ධනවත්ව තමයි සිටියේ. මෙවර ඔහුට හොඳ අස්වැන්නක් ලැබුණා. බොහෝ භෝග හටගත් බව කියා තිබෙනවා. முன்பே ஐஸ்வர்யவானாய் தான் இருந்தான். ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவனுடைய தானியங்கள் வயல் நன்றாக விளைந்தது. He didn't know where to collect or store up all these fruits. දැන් මේ සියලු භෝග රැස් කර තබන්නේ කොහෙද? ඒවා ගබඩා කර තබන්නේ කොහොමද? දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නයයි. இந்த தானியங்கள் எல்லாவற்றையும் எந்த களஞ்சியத்திலே சேர்த்து வைப்பது என்பது அடுத்த பிரச்சனை. 18th verse he says, 18 වෙනි පදේ කියනවා 18ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம். I will put down my barns and build a greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. මම මෙසේ කරමි. මාගේ ගබඩා කඩා දමා වඩා ලොකු ඒවා ගොඩනගා එහි මාගේ සියලු ධාන්‍යද බඩුද රැස් කර තබා நான் ஒன்று செய்வேன், என் களஞ்சியங்களை இடித்து பெரிதாக கட்டி எனக்கு விளைந்த தானியத்தையும் என் பொருட்களையும் அங்கே சேர்த்து வைப்பேன். And verse 19, I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years, take thine ease, eat, drink, and be merry. 19 වෙනි පදේ ප්‍රාණය නුඹට බොහෝ අවුරුදු ගණනකට හොඳ වූ බොහෝ දේ රැස් කර තිබේ. පාසුගෙන කා බී ප්‍රීතියෙන් සිටපන්නයි මාගේ ප්‍රාණයට කියමි කීවේය. 19ஆம் வசனத்திலே பின்பு ஆத்துமாவே உனக்காக அநேக வருஷங்களுக்கு அநேக பொருட்களை சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீ இளைப்பாரி புசித்து குடித்து பூரிப்பாயிரு. What was the answer of God for that?
ඒ සඳහා දෙවියන් වහන්සේට දුන් පිළිතුර කුමක්ද? அதற்கு கர்த்தருடைய மறுமொழி என்ன? Luke 12:20. What do we read? ලූක් 12:20 අපි කියවන්නේ කුමක්ද? லூக்கா 12ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே என்ன வாசிக்கிறோம்? Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? අඥානය අද රාත්‍රියේ නුඹේ ප්‍රාණය නුඹෙන් අය කරනු ලැබේ. එවිට නුඹ සූදානම් කරගත් දේ කාටවන්නේ දැයි කීසේක. மதிகேடனே, உன் ஆத்துமா உன்னிடத்திலிருந்து இந்த ராத்திரியிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அப்பொழுது நீ சேகரித்துவேல் யாருடையதாகும்? So is he that layeth up treasures for himself and is not rich toward God. දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ පොහොසත් නොවි තමාටම වස්තු රැස් කර ගන්න අය එයාකාරයයි කීසේක. பாருங்கள், அவன் தனக்கென்று ஐஸ்வர்யத்தை சேர்த்தானே அல்லாமல் தேவனிடத்திலே ஐஸ்வர்யவானாய் காணப்படவில்லை. That is why we said the one who is not caring for his soul in the kingdom of God is a fool in the sight of God. එම නිසායි කියනු ලැබුවේ තමන්ගේ ආත්මය ගැන කිසිදු තැකීමක් නොකරන මනුෂයා සදාකාලය පිළිබඳව ඇත්ත වශයෙන්ම මෝඩයෙකි. அவன் பாருங்கள், ஒருவன் தன்னுடைய ஆத்துமாவை குறித்து நித்தியத்திலே வாரென்று சிந்திக்காதவன் உண்மையாவே மதிகேடனாய் மூடனாய் இருக்கிறான். Dear friend, do you care for your soul? ප්‍රිය මිතුර, ඔබගේ ආත්මය ගැන ඔබ තැකීමක් කරනවද? பிரியமான நண்பனே, உடைய ஆத்துமாவை குறித்து நீ கர்சனையாய் இருக்கின்றாயா? Do you care for your eternity? ඔබගේ සදාකාලය ගැන ඔබ සලකනවද? உன்னுடைய நித்திய வாழ்க்கையை குறித்து சிந்திக்கின்றாயா? If you die tonight, where will you spend your eternity? අද රාත්‍රියේ මේ යන්නේ නම් ඔබගේ සදාකාලය ගත කරන්න යන්නේ කොහෙද? இன்று நீ இந்த இரவு வேளையிலே மரித்தால் இந்த நித்திய வாழ்க்கையை எங்கே செலவழிப்பாய்? You may be rich and having all the goodness of this world. ඔබ ධනවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ලෝකේ සකල විද ඓශ්වර්ය ඔබ සතුව තිබෙන්නට පුළුවන්. நீ ஒரு ஐஸ்வர்யவானா இந்த உலகத்தில் இருக்கலாம், எல்லா விதமான பொருட்களையும் உடையவனாக காணப்படலாம். But if you are not caring for your soul, in the sight of God, you are a fool. නමුත් ඔබගේ ආත්මය ගැන ඔබ සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ඇසමුවේ ඔබ මෝඩයෙකි. ஆனாலும் உன்னுடைய ஆத்துமாவை குறித்து கர்சனையா இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய பார்வையிலே நீ ஒரு மூடனாய் இருக்கின்றாய். In Psalm 49, when we read, ගීතාවලි 49 කියව බලද්දී நாங்கள் 49ஆம் சங்கீதத்திலே வாசிக்கின்ற பொழுது in the 6th verse it is written, 6 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා 6ஆம் வசனத்திலே கூறப்பட்டுள்ளது, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. ස්වකීය ධනය විශ්වාස කරන්නා වූ තමුන්ගේ වස්තු වැඩිකමෙන් අහංකාර වෙන්නා වූ தங்கள் செல்வத்தை நம்பி தங்கள் திரளான ஐஸ்வர்யத்தினால் மேன்மை பாராட்டுகிறவர்கள், None of them can by any means redeem his brother, no, give to God a ransom for them. තමාගේ සහෝදරයා සදාකාල් ජීවත් වන පිණිසද කුණු වීම නොදක්නා පිණිසද ඔහු නිදහස් කරන්නටවත් ඔහු දෙසා දෙවියන් වහන්සේට මිදීමේ බෙලයක් දෙන්නටවත් කිසිසේත් එබන්දෙකු සමර්ථ නොවේ. ஒருவனாவது தன் சகோதரன் அழிவை காணாமல் இனி என்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கும்படி எவ்விதத்திலாவது தன்னை மீட்டுக் கொள்ளும்படி அவன் நிமித்தம் மீட்கும் பொருளை தேவனுக்கு கொடுக்க கூடுமோ? For the redemption of their soul is precious and ceaseth forever. ආත්ම මිදීම අගනාදයක් බැවින් එකතු කරන්නට කිසි කලක උත්සාහ නොකළ යුතුය. அவர்கள் ஆத்ம மீட்பு மிகவும் அருமையாயிருக்கிறது, அது ஒருபோதும் முடியாது. The redemption of your soul is precious, dear friend. ප්‍රිය මිතුර, ඔබගේ ආත්මේ මිදීම ඊතා අගනාදයකි. பிரியமான நண்பனே, உன்னுடைய ஆத்ம மீட்பு மிகவும் அருமையாயிருக்கிறது. Your riches and wealth cannot redeem your soul from eternal destruction. සදාකාල විනාශයෙන් ඔබ ගලවා ගැනීමට, ඔබගේ ආත්මය ගලවා ගැනීමට ඔබගේ ධනය මගින් හෝ වස්තුව මගින් හෝ හැකි නොවේ. உன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்கள், உன்னுடைய பொருட்கள் ஆத்மாவுடைய நித்திய அழிவிலிருந்து ஒரு காலமும் மீட்டுக் கொள்ள முடியாது. Your human wisdom will not be able to redeem from your soul from destruction. මානව බුද්ධිය මගින් ඔබගේ ආත්මය සදාකාල විනාශයෙන් මුදවා ගැනීමටද නොහැකි වන්නේ. உன்னுடைய மனித ஞானமானது ஆத்மாவை நித்திய அழிவிலிருந்து ஒரு காலமும் மீட்டுக் கொள்ள முடியாது. Psalm 49 and verse 10 it is written. ගීතාවලි 49:10 එලියා තිබෙන්නේ 49ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது, For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish. මක්නිසාද ප්‍රඥාවන්තයන් මැරී යන බවත් අඥානයාද අල්ප බුද්ධිය ඇත්තාද යන දෙදෙනාම විනාශ වෙන බවත් ஞானிகள் மரித்து அஞ்ஞானிகளும் நிர்முடரும் ஏகமாய் அழிகிறார்கள். Wise men die, but the foolish are perishing. ප්‍රඥාවන්තයා මැරී යන්නේය, අඥානයා අල්ප බුද්ධිය ඇත්තා යන දෙදෙනාම විනාශ වෙනවා. இங்கே ஞானிகள்
மரிக்கின்றார்கள், அஞ்ஞானிகள் நிர்மூலமாகின்றார்கள். Wise men are not perishing, but they are dying. ප්‍රඥාවන්තයන් විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් මැරෙනව පමණයි. ஞானிகள் அழிந்து போவதில்லை, அவர்கள் மரிக்கிறார்கள். The day will come, they will be resurrected. දවසක් එනවා. අන්නේ දවසේදී ඔවුන් මලුන්ගෙන් උත්ථානය වෙනවා. ஒரு நாள் வருகின்றது, அந்த நாளிலே அவர்கள் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். Every wise woman buildeth her house. හැම නැනවත් ස්ත්‍රියක්ම තමන්ගේ නිවස සාදා ගන්නවා. ஒவ்வொரு புத்தியுள்ள ஸ்திரியும் தன் வீட்டை கட்டுகின்றாள். Wise men die, but the fools they perish. ප්‍රඥාවන්තයන් මැරෙනවා. නමුත් අඥානයන් විනාශ වියනවා. ஞானிகள் மரிக்கிறார்கள், அஞ்ஞானிகளோ நிர்மூலமாகிறார்கள், அழிந்து போகிறார்கள். For the wise people, those who die, there is a day of resurrection. ප්‍රඥාවන්තයන් මිය ගියත් ඔවුන් මලුන්ගෙන් නැගිටින දවසක් එළඹෙනවා. ஞானிகள் மரித்தாலும் அவர்கள் உயிரோடு எழும்புறதான ஒரு நாள் இருக்கின்றது. But the fools who pass away from this world, they are going to eternal damnation. නමුත් මෙලෝ පසු කරගෙන යන අඥානයන් මරණින් පසු සදාකාල විනාශයකට පත් වෙනවා. ஆனாலும் இந்த பூமியை விட்டு போகிறதான அஞ்ஞானிகள், மூடர்கள் நித்திய அழிவு கண்டு போகிறார்கள். That is why today we must be wise unto salvation. ඒ නිසා තමයි අද දවසේ අපි ගැලවීම ලැබීමට තරම් නැනවත් විය යුත්තේ. ஆகியால் தான் இன்று நாங்கள் ரட்சிப்புக்கேற்ற ஞானமுடையவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். Our wealth and riches cannot redeem our soul from destruction. අපගේ ආත්මය විනාශයෙන් මුදා ගැනීමට අපගේ ධනයටවත් වස්තුවටවත් නොහැකිය. எங்களுடைய ஐஸ்வர்யங்கள், எங்களுடைய பொருட்கள், எங்களுடைய ஆத்மாவுடைய அழிவிலிருந்து ஒரு காலம் எங்களை காக்க முடியாது. The redemption of our soul is precious. අපගේ ආත්මේ මිදීම අගනාදයකි. எங்களுடைய ஆத்ம மீட்பு அருமையாய் இருக்கின்றது. This soul can be redeemed by the precious blood of Jesus. මේ ආත්මය මුදාගත හැකේ යේසුස් වහන්සේගේ අනගී ලේ තුලින් පමණි. இந்த ஆத்மா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வெளியேறப்பெற்ற இரத்தத்தினாலே தான் மீட்டுக் கொள்ளலாம். That is why our Jesus came to this world and died on the cross of our salvation. මේ නිසා යේසුස් සමිඳුන් ලොව පහළ වී අපගේ ගැලවීම සඳහා කුරුසියේ දිවි පිදුවේ. ஆகியாத்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் எங்களுக்காக அவர் மரித்தார். Even the last drop of his blood was given on the cross of Calvary for our redemption. අපගේ මිදීම සඳහා රුදු කුරුසිය මත එතුමන්ගේ අවසන් රුධිර බිඳුව පවා වගුරුවන ලදී. எங்களுடைய மீட்புக்காக கல்வாரி கொடூர சிலுவையிலே கடைசி சொட்டு ரத்தம் சிந்தப்பட்டது. We must be wise in our life to seek after Jesus today. අද දින යේසුස් සමිඳුන් සොයා ගැනීමට තරම් නැනවත් විය යුතුයි, බුද්ධිමත් විය යුතුයි. இன்றைய நாளிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தேடுகிற அளவுக்கு நாங்கள் ஞானவான்களாய் புத்தியுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Wise men sought after Jesus when he was born. Even today they still do. ශාස්ත්‍රවන්තයන් යේසු බිලිඳා සොයා ගියා, අදත් සොයා යනවා. இங்கே சாஸ்திரிகள் இயேசு பிறந்த பொழுது தேடிச் சென்றார்கள், இன்றும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Today we must be wise to seek after Jesus. යේසුස් වහන්සේ සොයා දැන ගැනීම සඳහා අද දින අපි නැනවත් බුද්ධිමත් අය බවට පත් විය යුතුයි. இயேசுவை தேடுகிற அளவுக்கு நாங்கள் தாமே இன்றும் புத்தியுள்ளவளாய் ஞானிகளாய் இருக்க வேண்டும். If we are wise in our life and seeking after Jesus tonight, he is able to wash us in his precious blood. අද රාත්‍රියේ බුද්ධිමත්ව යේසුස් සමිඳුන් සොයා එන්නේ නම් තමන්ගේ අනග්ගී රුධිරයෙන් ඔබ සෝදා පිරිසිදු කිරීමට ස්වාමීන් වහන්සේට හැකි වේ. இன்று இரவு நாங்கள் தானே ஞானவான்களாய் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தேடுகிறவர்களாய் இருந்தால் அவர் எங்களை கழுவி இரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கக்கூடியவராய் இருக்கிறார். Even though he gave his blood 2000 years ago on the cross of Calvary, even today it is having the same power. කල්වරි කුරුසිය මතදී යේසුස් වහන්සේ ලේ වැගිරෙව්සේක එම රුධිරය තුල එම බලය අද දක්වාම තිබේ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக அந்த இரத்தத்தை அன்று சிந்தித்தான், அதே வல்லமை அந்த இரத்தத்துக்கு இன்றும் இருக்கிறது. The redemption of our soul is precious. අපගේ ආත්මේ මිදීම අනර්ගය. எங்களுடைய ஆத்தும மீட்பு மிகவும் அருமையானது. Let us be wise to seek our Jesus. අපගේ යේසුස් වහන්සේ සොයා ගැනීමට තරම් අපි නැනවත් විය යුත්තේමු. நாங்கள் எங்களுடைய இயேசுவை தேடுகிறவர்களாக ஞானவான்களாய் இருப்போமாக. Every wise woman buildeth a house. ප්‍රඥාවන්ත ස්ත්‍රීතමෝ තමන්ගේ නිවස ගොඩනගා ගන්නීය. ஒவ்வொரு புத்தியுள்ள ஸ்திரியும் தன் வீட்டை கட்டுகின்றாள். Let us be wise in our life to do the will of God.
දේව කැමැත්ත කිරීමට තරම් අපගේ ජීවිතේ නැනවත් වෙමු. தேவ சித்தத்தை செய்கிற அளவுக்கு நாங்கள் ஞானவான்களாய் காணப்படுவோமாக. Let us be wise in our life to live a holy life. පිරිසුදු ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා අපගේ ජීවිතේ බුද්ධිමත් අය වෙමු. நாங்கள் ஞானவான்களாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஜீவியத்தை ஜீவிப்போமாக. Let us be wise in our life to believe the promises of God. දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු විශ්වාස කිරීමට තරම් බුද්ධිමත් අයවලුන් බවට පත් වෙමු. நாங்கள் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் விசுவாசித்து ஞானவான்களாய் இருப்போமாக. Let us be wise in our life to build up our faith life. අපගේ ඇදහිලේ ජීවිතය ගොඩනැගීමට තරම් ප්‍රඥාවන්තයන් වෙමු. எங்களுடைய விசுவாச ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்புற ஞானவான்களாய் Let இருப்போமாக. us be wise in our life to give priority to the spiritual things. ආත්මික දේවල්ට ප්‍රමුඛ ස්ථානෙ දීමට තරම් ඥානවන්තයන් වෙමු. ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முதன்மையான இடத்தை கொடுக்கக்கூடியவளாய் ஞானவான்களாய் இருப்போமாக. If it is so, when we die, we will die as wise people. එසේ වන්නේ නම් අපි මෙලොව මැස්පියක් ගන්නා විටදී මරණයේදී අපි නැනවතුන් වනු ඇත. அப்படி இருப்போமே ஆனால் நாங்கள் இந்த பூமியிலே மரிக்கின்ற பொழுது When we- ஞானவான்களாய் இருப்போம். When we pass away from this world, we will have the hope of resurrection. මෙලොවෙන් පසු සමුගනිදී මලුන්ගෙන් උත්ථාන වීමේ අපේක්ෂාවෙන් යුතුව මරණයට මුහුණ දීමට හැකි இந்த වේ. பூமியை கடந்து போறதான வேளையிலே மரித்தொழுந்து உயிர்த்தெழுதல் என்றதான நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கும். God may fill us all wise people to build up our spiritual life. Shall we praise God for that? ආත්මික ජීවිත ගොඩනැගීම තරම් ප්‍රඥාවන්තයන් බවට පත් කරන මිනිසා අපි සියෝ දෙනා ස්තුති කරමුද? ஆவிக்குரிய ஜீவியங்களை கட்டி எழுப்புற அளவுக்கு ஞானவான்களாய் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் மாற்றுபடியாக கர்த்தரை சோதரிப்போம். Hallelujah. 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 Every wise woman buildeth a house. ප්‍රඥාවන්ත ස්ත්‍රීතමෝ තමාගේම නිවස ගොඩනගා ගන්නීය. ஒவ்வொரு ஞானமுள்ள ஸ்திரியும் தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். As we are going through the word of God, දේව වචනේ ඔස්සේ කරුණු හදාරා බලද්දී நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை கூடாக காரியங்களை பார்க்கின்ற வேளையிலே tonight we would like to place before you 5 pairs of women in whom one was wise, the other one was foolish. අද රාත්‍රියේ දේව වචන තුල ඔබට පෙන්වා දීමට කැමති වන්නේ ස්ත්‍රීන් යුගල් පහක් ඉන් එක්කෙනෙක් ප්‍රඥාවන්ත ස්ත්‍රියක් අනිත් තැනැත්තිය අඥාවන්ත ස්ත්‍රියක්. வேத வசனத்துக்கூடாக 5 விதமான ஸ்திரிகள், அதுல ஒன்று புத்தி உள்ள ஸ்திரி, மற்றது அஞ்ஞான அல்ல மூட ஸ்திரி. 5 pairs of women we would like to place before you tonight. In each pair, one was a fool, the other was wise. ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙකු බැගින් පස් දෙනෙකු අපිට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් ඥානවන්ත කාන්තාවක්, අනිත් තැනැත්තිය අඥාන කාන්තාවක්. அங்கே ரெண்டு ஸ்திரீகளாக 5 ஸ்திரீடைய ஜெபங்களை நாங்கள் இப்பொழுது முன்வைக்க போகின்றேன். அதிலே ஒரு புத்தி உள்ள ஸ்திரீ, மற்றது புத்தி இல்லாத ஸ்திரீ. The foolish one plucked her house with her hands, but the wise one built it up. අඥාන තැනැත්තිය තමාගේ අත්වලින් ඒක කඩා දැමුවා. ඥානවන්ත ස්ත්‍රී එම නිවස ගොඩනගා ගත්තා. புத்தி இல்லாத ஸ்திரீ தன் கைகளாலேயே தன் வீட்டை இடித்து போடுகிறாள். புத்தி உள்ள ஸ்திரீயோ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். The first pair is Hagar and Sarah. පළවන කණ්ඩායම නම් දෙපළ නම් හගර් සහ සාරාය. அங்கே முதலாவது கூட்டத்தார் ஆகாரம் சாராளும். Hagar was a foolish, but Sarah was wise. හගර් අඥාන වූවා, සාරා ඥානවන්ත වූවා. ஆகார் புத்தி இல்லாத ஸ்திரியானால் சாராளோ அங்கே புத்தி உள்ள ஸ்திரியாய் மாறினாள். And the second pair is Vashti and Esther. දෙවන දෙපළ නම් වස්ත්‍රී සහ එස්තරිය. அங்கே இரண்டாவது ஜெபம் வஸ்தியும் எஸ்தரும். Vashti was a foolish, but Esther was wise. වස්ති අඥාන වූවා, නමුත් එස්තර් ඥානවන්ත වූවා. வஸ்தியோ புத்தி இல்லாதவளாய் போனாள், ஆனால் எஸ்தரோ ஞானம் உள்ளவளாய் மாறினாள். Because of her foolishness, Vashti destroyed her house. ඇගේ අඥානකම නිසා වස්ති තමන්ගේ නිවස කඩා ගත්තා. அங்கே பாருங்கள், அந்த வஸ்தி என்ன செய்கிறாள்? தன்னுடைய அஞ்ஞானம், அவருடைய புத்தி இல்லாத தன்மையினாலே தன்னுடைய வீட்டை உடைத்து போடுகிறாள். The third pair is Orpah and Ruth. තුන්වන දෙපළ නම් ඔර්පා සහ රුත්. மூன்றாவது ஜெபண்டா ஓர்வாளும் ரூத்தும். Orpah was foolish, but Ruth was wise. ඔර්පා අඥාන වූවා, රුත් ඥානවන්ත වූවා. ஓர்வாள் மதியீனமான ஸ்திரியானால், ஆனால் ரூத்தோ ஞானமுள்ள ஸ்திரியானால். These 3 pairs belong to the Old Testament type.
මේ කණ්ඩායම් තුනම පරණ ගිවිසුම් කාලයට අයත්ව இந்த සිටියා. மூன்று கூட்டத்தாரும் அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டுக்கு சொந்தமானவர்கள். And in the New Testament time, we are able to see two other pairs. නව ගිවිසුමේ තවත් කාණ්ඩ දෙකක් අපිට හමු වෙනවා. அங்கே நாங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே மற்ற ரெண்டு ஜோடிகளையும் நாங்கள் காணலாம். Martha and Mary is a pair in the New Testament time. මරියා සහ මාර්තා නව ගිවිසුමට හමු වන දෙපළක්. மார்த்தாள் மரியாள் அவர்கள் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு சேர்ந்தவளாய் இருக்கிறார்கள். Martha was a foolish woman running about, filled with all kinds of burdens and cares in the presence of God. මාර්තා දේව අභිමුඛයේ නොයෙකුත් දේවල් වලින් බරව සිත් ඇවුල් බර ඇතිව මේ අත දුයාමින් සිටි අඥාන කාන්තාවක වශයෙන් හැසිරුණා. மார்த்தாள் பலவிதமான கவலைகளினாலே தொந்தரப்பட்டு அங்கும் இங்கும் தேவனுடைய சமூகத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்க புத்தி இல்லாத ஸ்திரியா இருந்தாள். But Mary used her wisdom with all her cares and burdens and fears and anxieties. She sat at the feet of Jesus. නමුත් මරියා එසේ නොවේ. ඇය නැනවත්ව කටයුතු කළා. ඇයට බරක් නැතුව තිබුණා නොවේ. ඇයට ප්‍රශ්න නොතිබුණා නොවේ. ඇයට සිත් ඇවුල් නොතිබුණා නොවේ. නමුත් ඒ සියල්ලම සමගින් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ රැඳී සිටීමට තරම් බුද්ධිමත් වූවා. அங்கே மரியாளோ ஒரு புத்தி உள்ள ஸ்திரியா இருந்தால் அவளுக்கு பிரச்சனைகள் தொந்தரவு கவலைகள் இல்லாம இல்லை. அவைகளோடு கூட தேவனுடைய சமூகத்திலே உட்கார்ந்தாள். And the fifth pair we read in the Gospel of St. Luke chapter 17 and verse 35. ලූක් 17 වෙනි පරිච්ඡේදය 35 වෙනි පදේ පස්වන දෙපළ අපට හමු වෙනවා. இங்கே லூக்கா 17ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனத்திலே ஐந்தாவது ஜோடியை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Two women were grinding together the grains. ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙක් එකම ඇඹරුම් ගලේ අඹරමින් සිටියාලු. திரியை திரிக்கிற ரெண்டு ஸ்திரீகள் இருந்தார்கள் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். One was wise and she was caught up. එක් තනත්තියක් නැනවතු අතර ඇය ඔසවාගනු ලැබුවා. ஒரு ஸ்திரீ ஞானமுள்ள ஸ்திரியா இருந்தால் ஆகையால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாள். And the other one was foolish, she was left behind. අනෙක් තනත්තිය අඥාන වූවා එම නිසා අත්හැරනු ලැබුවා. அடுத்த ஸ்திரியோ அஞ்ஞானம் அல்ல, அவள் அங்கே புத்தி இல்லாதவளாய் இருந்தபடினாலே அவள் கைவிடப்பட்டாள். Praise be to God. දේනාස සුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். These five pairs of women can be found in the Holy Bible. මේ කාණ්ඩ පහම ස්ත්‍රීන්ගෙන් සමන්විත මේ කාණ්ඩ පහම අලුත් මේ බයිබලයේ අපට හමු වෙනවා. பாருங்கள், நாங்கள் வேதாகமத்திலே இந்த 5 சோடி ஸ்திரீகளையும் நாங்கள் காண்கிறோம். One was foolish, plucked out her house with her own hands, and the other one was wise, who built up her house. ඉනෙක් තනත්තියක් අඥාන වූවා තමන්ගේ අත්වලින්ම නිවස කඩාගත්තා. අනිත් තනත්තිය ප්‍රඥාවන්ත වූවා යගේ නිවස ගොඩනගාගත්තා. புத்தி இல்லாத ஸ்திரீ தன்னுடைய கைகளாலேயே வீட்டை உடைத்து போடுகிறாள். ஆனால் புத்தியுள்ள ஸ்திரியோ தன் வீட்டை கட்டுகின்றாள். And these five pairs of women, they are pointing towards the two women that we read in the book of Revelation. මේ ස්ත්‍රීන් කාණ්ඩ පහම එලිදරව් පොතේ අප කියවන ඒ ස්ත්‍රීන් දෙදෙනා පිළිබඳව කරුණු ගෙන හැර දක්වනවා. இந்த 5 சோடி ஸ்திரீகளும் நாங்கள் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே வாசிக்கிற 2 ஸ்திரீகளை பிரதிபலிக்கின்றவளாய் இருக்கின்றார்கள். There are two women mentioned in the book of Revelation. එලිදරව් පොතේ ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙකු පෙන්눔 කෙරේ. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே 2 ஸ்திரீகளை குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது. Book of Revelation chapter 17 and verse 3 when we read, එලිදරව් 17 වෙනි පරිච්ඡේදය 3 වෙනි පදයේ කියවා බලද්දී வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கின்ற பொழுது it is mentioned about a woman sitting upon the scarlet colored beast. රතු පාට මුර්ගයෙකු පිට වාඩි වී සිටින ස්ත්‍රියක් ගැන කියා තිබෙනවා. அங்கே சிவப்பான மிருகத்தின் மேலே உட்கார்ந்திருக்கிறதான ஒரு ஸ்திரியை குறித்து நாங்கள் பார்க்கிறோம். This is the reality of this foolish woman. මේ අඥාන තනත්තියගේ ප්‍රතිරූපය වශයෙන් අපට මය හමු වෙනවා. இதை நாங்கள் புத்தி இல்லாத ஸ்திரியுடைய தன்மை அல்லது பிரதிபலிப்பு தான் என்று நாங்கள் பார்க்கலாம். All the foolish women, those who pluck down their house with her hands, are pointing towards this foolish woman who is sitting upon the scarlet colored beast. තමන්ගේ අත්වලින් ගේ කඩා ගන්න අඥාන ස්ත්‍රීන් සියලු දෙනාම පෙන්눔 කරන්නේ මේ රතු පාට මුර්ගයා මත හිඳගෙන සිටින එම අඥාන ස්ත්‍රියයි. தங்களுடைய வீட்டை உடைத்து போடுகின்றான புத்தி இல்லாத ஸ்திரீகளும் இந்த சிவப்பான மிருகத்தின் மேலே உட்கார்ந்திருந்த ஸ்திரீக்கு நாங்கள் ஒப்பிடலாம். This scarlet colored beast speaks about the fallen church. මේ රතු පාට මුර්ගයා පෙන්눔 කරන්නේ වැටුණු සභාව. இந்த சிவப்பு நிறமுள்ள மிருகமானது விழுந்து போன சபையை குறித்து பேசுகின்றது. The woman sitting on the scarlet colored beast speaks about the fallen church.
මේ රතු පාට මුර්ගයා මත ඉඳගෙන සිටින ස්ත්‍රිය පෙන්눔 කරන්නේ වැටුණු සභාවයි. சிவப்பு நிறமுள்ள மிருகத்தின் மேல் உட்கார்ந்த ஸ்திரீ விழுந்து போன சபையை காட்டுகிறது. This woman and this beast, they both are going to eternal destruction in eternity. සදාකාලයේ මෙම ස්ත්‍රියද රතු පාට මුර්ගයාද විනාශ වන බව කියා තිබෙනවා. இந்த சிவப்பான மிருகமும் ஸ்திரியும் நித்திய அழிவை சந்திக்க போகின்றார்கள். This beast speaks about the Antichrist who is going to take control of the whole world. මේ මුර්ගයා පෙන්눔 කරන්නේ මුළු ලොවම පාලනය කිරීමට නියමිත විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්. இந்த மிருகமானது முழு உலகத்தையும் ஆளுகை செய்ய போற அந்தி கிறிஸ்துக்கு அடையாளமாக இருக்கின்றது. We know that this world is getting ready for the dispensation of Antichrist. අපි දන්නවා සමස්ත ලෝකයේම අද සැරසෙන්නේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ කාල පරිච්ඡේදය සඳහා බව. நாங்கள் அறிந்த பிரகாரம் முழு உலகமே அந்தி கிறிஸ்துடைய ஆட்சிக்கென்று ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. Those who are not building up the spiritual house, තමුන්ගේ ආත්මික නිවස ගොඩනගා ගැනීමට අසමත් වන පිරිස, தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வீட்டை கட்டியறதுக்கு அவர்கள் தாமதம் பண்ணுகிறவர்கள், those who are not giving priority to the spiritual and holy life, ආත්මික වූ පිවිතුරු ජීවිතයට ප්‍රමුඛස්ථානය නොදෙන පිරිස, ஆவிக்குரிய பரிசுத்த ஜீவியத்துக்கு முதன்மையான இடத்தை கொடாதவர்கள், at the end of the day, they will join this foolish woman and go to eternal destruction along with the Antichrist. අවසානයේදී මේ අඥාන ස්ත්‍රිය සමග අත්වල් බැඳගෙන විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් සමගම ඔවුන් ඇදී යන්නේ විනාශය කරාය. இந்த புத்தி இல்லாத ஸ்திரியோடு கூட இணைந்து கொண்டு நித்திய அழிவை நோக்கி சென்று விடுவார்கள். The whole world is getting ready for the dispensation of Antichrist. සමස්ත ලෝකයේම අද සැරසී සිටින්නේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ කාල පරිච්ඡේදය සඳහාමය. முன்று முழு உலகமும் அந்தி கிறிஸ்துடைய காலத்துக்கென்று ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. All the prophecies are being fulfilled. සියලු අනාවැකි ඉටු වෙමින් පවතී. எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் நிறைவேறுகின்றது. Scientific achievements are pointing out that the coming of the Lord is at hand and the time of Antichrist is fast approaching. නූතන විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම අද තහවුරු කරන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වීම සමීප වී ඇති බවත්, විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ කාල පරිච්ඡේදය ඊට ඉක්මනින්ම ආරම්භ වීමට நியமித்துව තිබෙන බවත් இன்றைக்கு நவீன விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் அந்தி கிறிஸ்துடைய காலம், அவனுடைய ஆட்சி சீக்கிரமாய் வரப்போகிறது என்பதை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. We know that we are living in the computer age. අපි අද ජීවත් වන්නේ පරිගණක නොත් කම්පියුටර් යුගයක බව පැහැදිලි. நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் யுகம், கணனி யுகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Without the knowledge of the computer, we are coming to a place where we cannot exist upon this earth. කම්පියුටරයක් නැතුව මේ පිට ජීවත් වන්න බැරි තත්වයක් අද උදා වෙමින් පවතී. கம்ப்யூட்டர் அறிவில்லாமல் இந்த பூமியிலே வாழ முடியாத ஒரு நிலவரம். Everything is being controlled by the computer machine. අද හැම දෙයක්ම පරිගණක යන්ත්‍රය මගින් හසුරුන් ලබයි, පාලනය කරනු ලබයි. இன்று எல்லா காரியங்களும் கம்ப்யூட்டர் யந்திரத்தினாலேயே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. Very soon we are going to become a cashless society. ඊට ඉක්මනින්ම මුදල් නෝට්ටු නැති සමාජයක් බිහි වෙන්න යනවා. அதி சீக்கிரமாய் பண நோட்டு இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை சந்திக்க போகின்றோம். All the prophecies are being fulfilled. සියලු මනාවැකි ඉෂ්ට වෙන්න අවසන් වෙන්න எல்லா අවසන්නයි. தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகின்றது. The spirit of Antichrist is preparing a bride of Antichrist, that foolish woman. විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මය මේ අඥාන තැනැත්තිය පෙන්눔 කෙරෙනවා. அந்தி கிறிஸ்துடைய அந்த ஆவி இந்த புத்தி இல்லாத ஸ்திரியை காட்டுகின்றது. In 1 John chapter 4 and verse 3 it is written, පළවෙනි යෝහන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා. முதலாம் யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே கூறப்பட்டுள்ளது. the spirit of Antichrist is already now working in the world. විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මය දැනටමත් මේ ලෝකේ ක්‍රියා කරමින් තිබේ. அந்தி கிறிஸ்துடைய ஆவி இப்பொழுதே உலகத்திலே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. What is the spirit of Antichrist doing? විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මය අද කරමින් තිබෙන්නේ කුමක්ද? அந்தி கிறிஸ்துடைய ஆவி இன்று என்னத்தை செய்து The கொண்டிருக்கிறது? spirit of Antichrist is preparing the foolish woman, the bride of Antichrist. විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මය අද කරන්නේ කුමක්ද? මේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ට මනාලියක් සූදානම් කරමින් සිටිනවලු. பாருங்கள், இந்த அந்தி கிறிஸ்துடைய ஆவி என்ன செய்கிறது? இந்த புத்தி இல்லாத ஸ்திரியாக அந்தி கிறிஸ்துக்கு ஒரு மனவாட்டி ஆயத்த பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. That is why people are negligent concerning their spiritual house. ඒ නිසා තමයි අද සෙනග තමුන්ගේ ආත්මික නිවස ගැන නොසලකිල්ලෙන් පසුවන්නේ. ஆகியாத்தான் இன்று ஜனங்கள் ஆவிக்குரிய வீட்டை குறித்து அவர்கள் கர்சனையற்றவர்களாயிருக்கிறார்கள். The spirit of Antichrist is giving so many other priorities in the life of the Christians and the Pentecostal people.
විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මය මොනවද කරන්නේ? ක්‍රිස්තියානි සෙනගගේ පෙන්තකොස්ත සෙනගගේ ජීවිතවල ප්‍රමුඛ ස්ථානය ආත්මික දේවල්ට දෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැත. பாருங்கள் அந்த கிறிஸ்துடைய ஆவி என்ன செய்கிறது? பெந்தகோஸ்தே ஜனங்கள் கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களை அல்லாமல் மற்ற காரியங்களுக்கு முதன்மையான இடத்தை கொடுக்க செய்கிறது. God the Father, the Son, Jesus Christ, the Lamb of God and the Holy Ghost, triune God is preparing the bride of Christ. පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ, බැටළු පැටවනන් වූ පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේ, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ கிறிஸ்துஸ் වහන්සේගේ මනාලිය සූදානම් කරමින් සිටිනවා. பாருங்கள் பிதாவாகிய தேவன் தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டியாய கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துடைய மனவாட்டியை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். The people are building up their spiritual life and getting ready for the eternal abode. ජනයන් තමුන්ගේ ආත්මික ජීවිතය ගොඩනගා ගනිමින් නිවස ගොඩනගා ගමින් තවුන්ගේ සදාකාලික නිවාසය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටිනවාද? ஜனங்கள் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பிக் கொண்டு நித்திய வாசஸ்தலத்துக்கென்று ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். The bride of Christ is getting ready for New Jerusalem and Zion. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය නවරස සියනෝ දෙසා සූදානම් වෙමින් සිටින වගයි. கிறிஸ்துடைய மனவாட்டி புதிய எருசலேமுக்காகவும் சியோனுக்காகவும் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. But on the other hand, අනෙක් පසින් බලන කල மறு வர்க்கம் பார்க்கின்றான வேளையிலே Antichrist and the spirit of Antichrist and the false prophet, three other persons are preparing the bride of Antichrist, that foolish woman. විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මය බොරුවන් වක්තරුන් මේ වක්තරු ඒ තුන් දෙනාම එකතු වී මේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ට මනාලියක් සූදානම් කරමින් සිටිනවා. ඒ අඥාන තැනැත්තිය සූදානම් කරනවා. பாருங்கள் அந்த அந்த கிறிஸ்துடைய ஆவி பொய்த்திருக்கிற ஆவி இவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்கிறால் அந்த கிறிஸ்துக்கு ஒரு மனவாட்டியை ஆயத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. Just contrary to the divine trinity, we are able to see these three other people working in order to prepare the bride of Antichrist. බලන්න දිව්‍ය ත්‍රිත්වයට පටහැනිව අශුද්ධ ත්‍රිත්වයක් තියෙනවා. ඔවුන් මොනවද කරන්නේ? විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ටත් මනාලියක් සූදානම් කරනවා. பாருங்கள் தெய்வீக திருத்துவத்தோடு கூட அதுக்கு எதிராக பிசாசுடைய திருத்துவமாக கிறிஸ்துவுக்கு இந்த அந்தி கிறிஸ்துக்கு ஒரு மனவாட்டியை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. Antichrist, false prophet and the spirit of Antichrist are working vehemently in these last days. විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් බොරුණාක්ත වක්තරු විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මය මේ බලවේග තුනම මේ යුගාන්තයේ ඊ타මාත්ම දැඩි ලෙස ක්‍රියා කරමින් තිබෙන බව රහසක් නොවේ. அந்தி கிறிஸ்து பொய்த்திருக்கதர்சி ஆவி அதே நேரம் அந்தி கிறிஸ்துடைய ஆவி இந்த நாட்களிலே வல்லமையாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. In the book of Revelation chapter 13 when we read, එල්දරව 13 කියව බලද්දී வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கின்ற பொழுது in the first two verses it is mentioned about the Antichrist. පළමු පද දෙකේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් ගැන කියා තිබෙනවා. முதல் 2 வசனங்களிலே அந்தி கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And in the 11th verse it is mentioned about the false prophet. 11 වෙනි පදේ බොරුණාක්ත වක්තරු ගැන කියා තිබෙනවා. 11ஆம் வசனத்திலே பொய் தீர்க்கதரிசியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And 1 John chapter 4 and verse 3 it is mentioned about the spirit of Antichrist. පළවෙනි වාර 4:3 විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මය ගැන කියා තිබෙනවා. முதலாம் யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே அந்தி கிறிஸ்துடைய ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Preparing the foolish woman that is found seated on that beast. ඒ රතු පාට මුර්ගයා මත හිඳගෙන සිටින ඒ අඥාන ස්ත්‍රිය ක්‍රිස්තුස් සූදානම් කරමින් இங்கே சிவப்பான அந்த மிருகத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறான புத்தி இல்லாத அந்த ஸ்திரியை ஆயத்தப்படுத்திக் That கொண்டிருக்கிறார். is why today we hear about the ecumenical movement. ඒ නිසා තමයි අද අපි සර්වාගමික සංවිධානය පිළිබඳව අසන්නේ. ஆகியால் தான் இன்று எல்லா சபையினுடைய ஐக்கியத்தை குறித்து நாங்கள் பேசுகிறோம். To bring all the churches under one banner. සියලුම සභාවන් ක්‍රිස්තියානි නිකායන් එකම දජයක් යටතට ගෙන එනු සඳහා எல்லா கிறிஸ்தவ சபைகளையும் ஒரு கொடியின் கீழே கொண்டு வருகிறது. In order to bring up a religious leader. ආගමික නොහොත් සර්වාගමික නායකයෙකු බිහි කිරීම. ஏனென்றால் ஒரு மத தலைவரை எல்லா மதத்தை இணைந்த ஒரு மத தலைவரை கொண்டு வரும்படியாக He is called as a false prophet. ඔහුට තමයි කියන්නේ බොරු අනාගත වක්තරෝ කියලා. அவனைத்தான் நாங்கள் பொய் தீர்க்கதரிசி என்று சொல்கிறோம். Antichrist will be the political leader. විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් වනාහි දේශපාලනික නායකයා වනු ඇත. அந்த கிறிஸ்து அரசியல் தலைவனாக இருப்பான். And the religious head will be the false prophet. සර්වාගමික නායකයා වන්නේ බොරු අනාගත වක්තරු. எல்லா மதங்களுடைய தலைவன் பொய் தீர்க்கதரிசியாக இருப்பான். That is why he is pictured as a lamb in the book of Revelation chapter 13 and verse 11.
එම නිසා එළිදරව් 13 වෙනි පරිච්ඡේදය 11 වෙනි පදයේ බැටළු පැටවෙකු වශයෙන් ඔව් නිරූපණය කරන්නේ. ஆகியால் தான் வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். He is like a lamb, but having 2 horns and speaks like a dragon. ඔව් බැටළු පැටවෙකි ඌට අං දෙකක් තිබේ. නමුත් කතා කරන්නේම නෙමෙයි කතා කරන්නේ சர்ப்பையா வகை. அவன் பாருங்கள் ஆட்டுக்குட்டி தான் 2 கொம்புகள் இருக்கிறது ஆனால் பேசுகின்ற பொழுது மிருகத்தை போல பேசுகின்றது. But our Jesus, a true lamb, he doesn't have horns. යේසුස් වහන්සේ සැබෑ බැටළුවා. උන්වහන්සේ දෙස බලන්න උන්වහන්සේට අං නැහැ. எங்களுடைய இயேசு மெய்யான ஆட்டுக்குட்டி, அவருக்கு கொம்பு கிடையாது. He doesn't speak like a dragon. උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ මහා සර්පෙක් වගේ නෙවෙයි. அவர் வலு சர்ப்பத்தை போல பேசுவது Here கிடையாது. we find that people are going to be deceived by these Antichrist and the false prophet and the spirit of Antichrist, and they will become a part and parcel of that foolish woman, the fallen church. අම්මේ අන්තිම කාලේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් බොරවත වක්තරු විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මය මොවුන්ගේ මුලාවට හසු වී බොහෝ දෙනා ඒ අඥාන ස්ත්‍රියගේ කණ්ඩායමට ඇතුල් වීම අතිශයින්ම ශෝචනීයයි. கடைசி நாட்களிலே இப்படிப்பட்டதான அந்தி கிறிஸ்துவினாலே பொய் தீர்க்கதரிசினாலே அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவியினாலே வஞ்சிக்கப்பட்டு அவர்கள் எல்லாரும் அந்த புத்தி இல்லாத இஸ்திரியான விழுந்து போன சபையிலே இணைந்து கொள்வார்கள். All the foolish women whom we saw in the word of God, they are pointing towards this foolish woman who is going to end up in eternal hellfire. අපි දේවචනේ කියවු ඒ සියලු අඥාන ස්ත්‍රීන් අන්තිමේදී ගිනිවලට එනු ලබන ඒ අඥාන ස්ත්‍රියගේ කණ්ඩායමට ඇතුළත් වෙනවා හා සමානයි. நாங்கள் வேதத்திலே பார்த்தான இந்த 5 புத்தி இல்லாத ஸ்திரீகளும் கடைசியாக அந்த நரகத்திலே சென்றடைய போகிறதான அந்த புத்தி இல்லாத ஸ்திரியை பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். We read about a wise woman in the book of Revelation chapter 12. එළිදරව් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ නැනවත් ස්ත්‍රියක් ගැනද කියා තිබෙනවා. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்திலே ஞானமுள்ள ஸ்திரியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. A woman in the heavenly places. ආසේ පුදුමයක් වශයෙන් දක්නා ලද ස්ත්‍රියක්. வானத்திலே இருக்கிறதான அந்த ஸ்திரி Clothed with the sun. සූර්යා පැලඳගෙන சூரியனை அணிந்திருந்தால், Standing upon the moon. චන්ද්‍රයා පිට හිටගෙන அவள் பாதங்களே சந்திரன், Having the crown of 12 stars. ශීෂ පිට තාරකා 12 යුක්ත ඔටුන්නක් அவள் පැලඳගෙන சிரசின் மேல் 12 நட்சத்திரங்களுள்ள கிரீடங்கள். The wise women whom we saw in the word of God, they are pointing towards this woman in the book of Revelation chapter 12. දේව වචනේ හමුවන ඒ සියලු ඥානවන්ත කාන්තාවන් මෙම ස්ත්‍රිය මගින් නිරූපණය කෙරෙනවා. இந்த நாள் வேதத்தில் இருந்த அந்த 5 ஞானமுள்ள ஸ்திரீகளும் வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஞானமுள்ள ஸ்திரியை பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Who is this woman? Revelation chapter 12 and verse 1. එළිදරව් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ අපට හමු වෙන මෙම ස්ත්‍රිය කවුරුන්ද? வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே காண்கிற ஸ்திரீ யார்? This is the spirit baptized church of the New Testament time. නවගිවිසුම් යුගයේ ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මයෙන් ලැබූ දේව සභාව. அங்கே புதிய ஏற்பாட்டிலே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டதான தேவனுடைய சபை. When we are saved, water baptized and filled with the Holy Ghost, we become a part and parcel of this woman which is the New Testament church. ගැනීම ලබද්දී බෞතිස්මය ලබද්දී ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලබද්දී මේ නවගිවිසුම් සභාවේ කොටසක් බවට අපි පත්වන්නේ. நாங்கள் தாமே ரட்சிக்கப்படுகின்றதான வேளையிலே தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்கிற பொழுது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறும் பொழுது அந்த புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற அந்த ஸ்திரீ ஆகிய சபையிலே பங்கும் பாகமாக மாறிவிடுகிறோம். We have become a part and parcel of this wise woman when we are baptized with the Holy Ghost. ශුද්ධාත්මෙන් බෞතිස්ම ලබද්දී මෙම සභාවේ මේ ස්ත්‍රියගේ කණ්ඩායමට අපි ඇතුළත් වෙමු. நாங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறுகிற வேளையிலே இந்த ஞானமுள்ள ஸ்திரீயிலே பங்கும் பாகமாக மாறிவிடுகிறோம். All those who receive the baptism of the Holy Spirit, put up your hands and shout hallelujah. ශුද්ධාත්ම බෞතිස්ම ලැබූ සියලු දෙනා අතෝස හalleluya කියන්න. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற யாவரும் கரங்களை உயர்த்தி ஹalleluya சொல்லுங்கள். Hallelujah. Praise be to God. දේනවා ස්තුති වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். We should not be satisfied just because we have been filled with the Holy Ghost. ශුද්ධාත්ම බෞතිස්ම ලැබූ පමණින් කිසිදා සෑහීමටපත් නොවිය යුතුයි. நாங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தில் நிரம்பினதிலே மாத்திரம் திருப்தி அடையக்கூடாது. Because this woman is not going to be caught up at the coming of the Lord. මන්දයත් මෙම ස්ත්‍රිය නෙමෙයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මිදසුවග ලබන්න යන්නේ. ஏனென்றால் கர்த்தருடைய வருகையிலே இந்த ஸ்திரீ எடுத்துக்கொள்ளப்பட போறதில்லை. In the book of Revelation chapter 12 and verse 5 it is written. එළිදරව් 12:5 කියා තිබෙන්නේ வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே எழுதப்பட்டுள்ளது. A man child is going to be caught up to the throne of God from this woman. මෙම ස්ත්‍රිය වැදූ පිරිමි දරුවා
දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනය වෙතට ඇද ගනු ලැබුවා. இந்த ஸ்திரீ பெற்றெடுத்த ஆண் பிள்ளைதான் சிங்காசனத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. This man child is called chaste virgin in another language. මේ පුරුෂ දරුවා වෙනත් වචනයකින් කියනවා නම් පිරිසිදු කන්‍යාවයයි කිවිය හැකි. இந்த ஆண் பிள்ளையை நாங்கள் வேறு வார்த்தையிலே சொல்லுவோமேயானால் கற்புள்ள கன்னிகை. It is called chaste virgin in 2 Corinthians chapter 11. දෙවන කොරින්ත 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පිරිසිදු කන්‍යාවක් වශයෙන් හඳුන්වා දී ඇත. இரண்டாம் கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே கற்புள்ள கன்னியை கூப்பிடப்பட்டுள்ளது. So in this wise woman there are 3 parts. මෙම නනවස්ත්‍රිය තුල කණ්ඩායම් පහක් අපට දැකිය இந்த හැකියි. புத்தியுள்ள ஸ்திரீக்குள்ளே 3 பகுதி இருக்கிறது. The man child or the chaste virgin, first part. පළවෙනි කණ්ඩායම තමයි පළවෙනි කොටස තමයි පුරුෂ දරුවා නොහොත් පිරිසිදු කන්‍යාව. முதலாவது ஆண் பிள்ளை அல்லது கற்புள்ள கன்னிகை. And that first part is called the most wise person. ඒ පළවෙනි කොටසට කියනු ලබන්නේ ඊ타ත්ම බුද්ධිමත් ප්‍රඥාවන්ත කොටස කියලායි. முதலாவது பகுதியினரை நாங்கள் மிகவும் ஞானம் உள்ளவர்கள் என்று கூறலாம். So it is not enough that we have become wise in doing the will of God and receiving the Holy Ghost. දේව කැමැත්ත කිරීමෙන් සුද්ධාත්ම බෞතිස්ම ලැබීමෙන් අපි නැනවත් වීම පමණක් මදි. நாங்கள் தேவ சித்தம் செய்கிறோம், பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம், அந்த ஞானம் போதாது. We must grow in this wisdom and must become the most wise people to be ready to meet our Jesus when he comes. මෙම ප්‍රඥාව තුල වැඩි වර්ධනය වෙමින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශනට දී ඔසවා ගන්න ලැබීමට උන්වහන්සේ අමු වීමට තරම් අපි තාමත්ම ප්‍රඥාවන්ත බුද්ධිමත් අය බවට පත් විය යුතුයි. இந்த ஞானத்திலே நாங்கள் எல்லா வகையிலும் வளர்ந்து நாங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கக்கூடிய மிகவும் ஞானமுள்ளவர்களாக மாற வேண்டும். We must become man child or the chaste virgin to meet our Jesus when he comes. යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙද්දී උන්වහන්සේ හමු වීම සඳහා පුරුෂ දරුවා නොත් පිරිසිදු කන්‍යාව යන කණ්ඩායමට ඇතුළත් විය යුතුයි. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றதான வேளையிலே அவரை சந்திக்கும்படியாக ஆண் பிள்ளையாக கற்புள்ள கன்னிகையாக நாங்கள் மாற The வேண்டும். Lord may lead us to the wisest experience of overcoming life. Shall we all praise God for that? ජයමිත ජීවිතය කරා ඊතා ප්‍රඥාවන්ත ස්ථානය කරා උන්වහන්සේ අප ගෙන යන පිණිස එක්සත්ව ස්තුති කරමු. மிகவும் ஞானமுள்ள அனுபவமாகிய ஜெய ஜீவித்து கர்த்தர்களை வழிநடத்துகிறபடினாலே சோதரிப்போம். Hallelujah, 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 hallelujah. Once this chaste virgin is caught up, මේ පිරිසුදු කන්‍යාව ඔසවගලව පාසු அங்கே கற்புள்ள கன்னிகை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடு in the book of Revelation we see that this woman is running away to the wilderness. මේ ස්ත්‍රිය කාන්තාරට පලායන ආකාරය අපට දැකිය இந்த හැකියි. ஸ்திரீ வனாந்தரத்துக்கு ஓடி போறதை நாங்கள் வெளிப்படுத்தலே பார்க்கிறோம். And that woman is divided into 2 parts. එම ස්ත්‍රිය කණ්ඩායම් දෙකකට වෙන් කරනු ලැබ තිබෙනවා. அந்த ஸ்திரியை நாங்கள் 2 கூட்டத்தாருக்கு பிரிக்கலாம். One is wise virgins and the other one is foolish virgins. ඉන් එක් කණ්ඩායමක් නම් ප්‍රඥාවන්ත කන්‍යාවන් අනිත් කණ්ඩායම නම් අඥාන කන්‍යාවන්. அதிலே ஒரு கூட்டத்தார் ஞானமுள்ள கன்னிகைகள், அடுத்த ஞானமற்ற கன்னிகைகள். They are so revealed in the book of Matthew chapter 25 as 5 wise virgins and 5 foolish virgins. මතේ 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ නැනවත් වූ ස්ත්‍රීන් කන්‍යාවන් 5 දෙනා වශයෙන්ද නැනවත් නොවූ ස්ත්‍රීන් 5 දෙනා වශයෙන්ද හඳුන්වා දී ඇත. மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரத்திலே 5 புத்தி இல்லாத ஸ்திரீகள் கன்னிகைகள் என்றும் 5 புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் என்றும் அங்கே விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. The left behind the woman is divided into 2 aspects. අත්වන ලැබූ ස්ත්‍රිය කාණ්ඩ දෙකකට වෙන්කොට දක්වන ආකාරය දැකිය. கைவிடப்பட்டதான அந்த ஸ்திரீ 2 கூட்டத்தாராக பிரிக்கப்படுகிறார்கள். The 5 wise virgins speak about the tribulation, martyrs, those who die in the dispensation of Antichrist. නුවණ ඇති කාන්තාවන් 5 දෙනා පෙන්눔 කරන්නේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ කාල පරිච්ඡේදය නොහොත් පීඩා කාලේ வேத சாட்சிයට මැරුම් කන සුද්ධවන්තයන්. அந்த 5 புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் அந்த கிறிஸ்துடைய காலத்திலே உபத்திரவ காலத்திலே அவர்கள் இரத்த சாட்சியாய் மரிக்கிறவர்கள். And the 5 foolish virgins speak about all those who are going to join with the bride of Antichrist and going to go to eternal hellfire. නුවණ නැති කන්‍යාවන් පෙන්눔 කරන්නේ ඔවුන් විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ මනාලිය සමග එකතු වී සදාකාල විනාශනෝත් ගිනිවලට එනු ලබන ආකාරයයි. 5 புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? அந்த கிறிஸ்துடைய அந்த மனவாட்டியோடு கூட சேர்ந்து நித்திய அழிவுக்கு செல்வார்கள். So the woman of Revelation chapter 12 and verse 1 is divided into 3 parts. එම නිසා එල්දොර 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ අපට හමු වෙන මේ ස්ත්‍රිය ඇත්ත වශයෙන්ම
කණ්ඩායම් තුනකට බෙදා වෙන් කර දක්වන්න පුළුවන්. ஆகையால் வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே காண்கிற இந்த ஸ்திரியை 3 பகுதியாக பிரிக்கலாம். The chaste virgin or the overcoming man child who is going to be raptured at the secret coming of Jesus. පළමුව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස් වීම දොස අගුණ ලබන පිරිසිදු කන්‍යාව නොහොත් ජයන්විත පුරුෂ දරුවා அங்கே கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதான ஜெயங்கொண்ட கற்புள்ள கன்னிகையாகிய அந்த ஆண் பிள்ளை. And the wise virgins who are going to die as martyrs under the hands of Antichrist. දෙවනුව විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්ගේ අතින් මැරුම් කන පීඩා කාලේ වේද සාක්ෂිකයන් ஆந்தி கிறிஸ்துடைய கரங்களிலே இரத்த சாட்சியாய் மரிக்க போற உபத்திரவ காலத்திலே ஜீவிக்கின்றதான புத்தியுள்ள கன்னிகைகள். And the third group who are going to join the fallen church and eventually heading towards eternal damnation. තුන්වෙනි කණ්ඩායම නම් වැටුණු සභාව හා එකතු වී සදාකාල විනාශ කරා ගමන් කිරීම සඳහා අත්වැල් බැඳ ගන්නවා. மூன்றாவது கூட்டத்தார் புத்தி இல்லாத கன்னிகள் விழுந்து போன சபையோடு கூட இணைந்து நித்திய அழிவை நோக்கி சென்று விடுவார்கள். Beloved ones, our calling is to be found as the chaste virgin or the overcoming man child whenever Jesus comes. ප්‍රේමාන්තේනි අපගේ කැඳවීම නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස් වීමේදී පිරිසුදු කන්‍යාව වශයෙන් නොත් ජයන්විත පුරුෂ දරුවා වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ඇදගනු ලැබීම සඳහායි. பிரியமானவர்களே, எங்களுடைய அழைப்போ நாங்கள் தாமே அவருடைய கற்புள்ள கன்னியாக ஜெயங்கொண்ட அந்த ஆண் பிள்ளையிலே அவருடைய வருகையிலே காணப்படும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். The habitation of the chaste virgin or the overcoming man child is the city of New Jerusalem or Zion. පිරිසුදු කන්‍යාව නොත් ජයන්විත පුරුෂ දරුවා ඔවුන්ගේ වාසස්ථානයේ සදාකාලික නිවහන වන්නේ නව එරුසලම සාස්සියයි. அந்த புத்தியுள்ள கன்னிகை கற்புள்ள கன்னிகையுடைய அந்த ஜெயங்கொண்ட ஆண்களுடைய நித்திய வாசஸ்தலம் புதிய எருசலேம் சியோனாய் இருக்க போகின்றது. That is the calling by which we have been called in the New Testament period. නව ගිවිසුම් යුගයේ අප කැඳවු ලැබ සිටින්නේ අන්නේ බඳු කැඳවීමකින්. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இந்த அழைப்பினாலே தான் நாங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Every woman buildeth her house. හැම ස්ත්‍රියක්ම නිවස ගොඩනගා ගන්නවා. ஒவ்வொரு ஸ்திரீயும் தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். Individually, this woman speaks about each and every one of us. පෞද්ගලික වශයෙන් මෙම ස්ත්‍රිය පෙන්눔 කරන්නේ අප හැම කෙනෙකුම. தனிப்பட்ட பிரகாரமாக இந்த ஸ்திரீ எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் காட்டுகின்றது. Collectively, that woman speaks about the New Testament church. සාමූහික වශයෙන් එම ස්ත්‍රිය පිරිමිබු කරන්නේ නව ගිවිසුමේ සභාවයි. கூட்டாக அந்த ஸ்திரீ புதிய ஏற்பாட்டு சபையை வெளிப்படுத்துகின்றது. Yes, we have received the wisdom of God to accept Jesus in our heart as our personal Savior. ඔව් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපගේ ජීවිතේ පෞද්ගලික ගැලුම්කාරයා වශයෙන් පිළිගැනීම සඳහා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව අද අප සතු වී ඇත. கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக எங்களுடைய இதயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு நாங்கள் ஞானத்தை பெற்றவர்களாயிருக்கிறோம். Let us not be Sarah, let us not be Hagar in the sight of God. Let us be Sarahs. දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් සමුවේ හාගාර් නොවෙමු, සාරා වෙමු. நாங்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலே ஆகாரை போல இல்லாமல் சாராளை போல இருப்போமாக. What does Sarah represent? සාරා නිරූපණය කරන්නේ කුමක්ද? சாராள் என்னத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றாள்? Trying to attain our salvation with our own works. අපගේම උත්සාහයෙන් ගැලවීම ලබාගෙන උත්සාහ කිරීම හාගාර් මගින් පෙන්눔 කරනවා. எங்களுடைய சொந்த முயற்சியினாலே நாங்கள் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சிப்பது. What does Sarah represent? සාරා පෙන්눔 කරන්නේ කුමක්ද? சாராள் என்னத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறாள்? Depending upon the grace and the promise of God to obtain our final salvation. අපගේ අවසාන ගැලවීම ලබා ගැනීම සඳහා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව සහ මිදීම කෙරෙහි විශ්වාසය நாங்களுடைய இறுதி ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கர்த்தருடைய கிருபையும் அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தையும் நம்பி இருப்பதை. Sarah speaks about the work, Hagar speaks about the works and Sarah speaks about the grace of God. හාගාර් පෙන්눔 කරන්නේ ක්‍රියාවන්, සාරා පෙන්눔 කරන්නේ කරුණාවන්. ஆகார் கிரியைகளை காட்டுகின்றது, சாராளோ கர்த்தருடைய கிருபையை காட்டுகின்றது. In 2 Timothy chapter 1 and verse 9 it is written. දෙවන තිමෝති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදයේ කියා ඇත්තේ. 2 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace. அவர் நம்முடைய கிரியையின்படி நம்மை ரட்சிக்காமல் நம்முடைய தீர்மானத்தின்படியே கிருபையினாலே நம்மை அழைத்து தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். දෙවන තිමෝතියේ කියනමේ උන්වහන්සේ අපේ ක්‍රියාවල ප්‍රකාරයට නොම තමන් වහන්සේගේ අභිප්‍රායද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල పూర్ව කාලවල ප්‍රථමයෙන් අපට දෙන ලද කරුණාවේද ප්‍රකාරයට God has saved us and called us with an high calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace. උන්වහන්සේ අපේ ක්‍රියාවල ප්‍රකාරයට නොම
තමන් වහන්සේගේ කරුණාවේද තමන්ගේම අදහස පරිදිද අප ගලවා ඇත. கர்த்ததாமே எங்களை அழைத்து தெரிந்தெடுப்பது ஏதோ எங்களுடைய சொந்த கிரியினாலே அல்ல, அவருடைய சித்தத்தின்படியும் அவருடைய கிருபையின்படியே அழைத்து தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். Hagar speaks about works and Sarah speaks about grace. හාගාර් පෙන්눔 කරන්නේ ක්‍රියාවන්, සාරා පෙන්눔 කරන්නේ කරුණාවන්. ஆகார் கிரியை காட்டுகின்றது, சாராளோ கிருபையை காட்டுகின்றது. If we are depending upon our own righteousness, we will be foolish in the sight of God. අපගේම ධර්මිෂ්ඨකම මත රැඳි දිවි වන්නේ මුනම් දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස්සමුවේ ඇත්ත වශයෙන්ම අප නම් මෝඩයන්ම තමයි. எங்களுடைய சுயநீதியிலே நாங்கள் சார்ந்தவர்களாய் இருப்போமே, ஆனால் நிச்சயமாகவே தேவனுக்கு முன்பாக மதிகேடராயிருப்போம். But if we can trust in the grace of God, He will fulfill His plan concerning our life. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව කෙරෙහි විශ්වාසය රැඳවිය හැකි නම් තමන්ගේ අරමුණ අපගේ ජීවිතේ සාක්ෂාත් කිරීමට මුන් වහන්සේට හැකි වේ. கர்த்தருடைய கிருபையின் மேலே நாங்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருப்போமே, ஆனால் நிச்சயமாய் கர்த்தர் தம்முடைய நோக்கத்தை எங்களுக்குள்ளே நிறைவேற்றக்கூடியவராயிருப்பார். God may make us all Sarahs, not Hagars in the sight of God. Shall we praise God for that? දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස්සමුවේ අපි හාගාර් වැනි අයවලුන් නොව සාරා වැනි අයවලුන් බවට පත් කරන්න කියලා අපි සියදෙනා ස්තුති කරමු. கர்த்தருடைய பார்வையிலே கர்த்ததாமே எங்களை ஆகார் போல அல்ல, சாராளை போல கர்த்தர் மாற்றும்படியாக சோதரிப்போம். Hallelujah. 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 Vasti is the type of disobedience and Esther is a type of obedience. වස්ති අකීකරුකම පෙන්눔 කරන අතර එස්තර් කීකරුකම පෙන්눔 කරනවා. பாருங்கள், வஸ்தி கீழ்ப்படியாமைக்கு அடையாளமாயிருக்கின்றால், எஸ்தரோ கீழ்ப்படிவுக்கு அடையாளமாயிருக்கின்றால். Yes, we have become wise in the sight of God by accepting this holy life. මේ පිවිතුරු ජීවිතෙ හිමිකම් කීමෙන් අපි ඇත්ත වශයෙන්ම බුද්ධිමත් අය බවට පත් වී සිටිනවා. இந்த பரிசுத்த ஜீவியத்தை ஏற்றுக்கொண்டதின் மூலமாக மெய்யாகவே நாங்கள் ஞானவான்களாயிருக்கிறோம். Let us continue to obey whatever our King of Kings, our Jesus speaks with us. රජවරුන්ගේ රජුන් වන අපගේ යේසුස් සමිඳුන් කුමන කුමන දේවල් අපට කියනවද? ඒ හැම දේම කීකරු වීමට තරම් නැනවත් වේ. எங்களுடைய ராஜாதி ராஜாவும் இயேசு என்னென்ன காரியத்தை சொல்லுகிறாரோ அவை எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படியக்கூடிய ஞானவான்களாயிருப்போமாக. When we obey His sayings, we are building up our house upon the solid rock. සුද්ධවන්තයන්ට කීකරු නිර්දීද අපගේ ජීවිතය ඒ නොසලන පර්වතය මත ගොඩනගා ගන්නෙමු. நாங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு கீழ்ப்படிகின்றதான வேளையிலே நாங்கள் அந்த திட கன்மலையின் மேலே எங்களுடைய வீட்டை கட்டுகிறோம். When we obey His sayings, His teachings, we are building up our house upon the rock. උන්වහන්සේගේ සුද්ධවන්තයන්ටද ඉගැන්වීමටද අප කීකරු නිර්දී පර්වතයක් පිට අපගේ ගෙය සාදා ගන්නෙමු. கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் அவருடைய උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශයන්, උන්වහන්සේගේ වචනයට අපි කීකරු වී கர்த்தருடைய வெளிப்படுத்தலுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிகின்றதான வேளையிலே நாங்கள் அந்த கன்மலையின் மேலே கட்டுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். Let us be obedient to all the teachings that God gives us. දෙවියන් වහන්සේ අපට දෙන හැම ඉගැන්වීමකටම අවනත වෙමු, කීකරු වෙමු. ஆகையால் கர்த்தர் என்னென்ன காரியங்களை உபதேசங்களை தருகிறாரோ அவை எல்லாவற்றுக்கும் கீழ்ப்படிவோமாக. In the sight of God, God may make us all Esther, not Vasti. So shall we praise God for that? දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස්ත වමුවේ උන්වහන්සේ අප එස්තර වැනි අයවලුන් බවට පත් කරන පිණිස, වස්ති අයවලුන් බවට පත් නොකරන පිණිස ස්තුති කරමු. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே வஸ்திகளாய் அல்ல, எஸ்தர்களாய் கர்த்தரங்களை மாற்றும்படியாக சோதரிப்போம். Hallelujah. 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 Amen. Yes, we must be wise like Ruth to stay on, continue with Naomi. නොකඩවාම නෙයෝමි හා රැඳී සිටීම සඳහා අපි නැනවත් වූ රුත් වැනි අයවලුන් බවට පත් විය යුතුයි. நாங்கள் தாமே தொடர்ந்து நெகூமியோடு இருக்கக்கூடியவளாக ரூத்தை போன்ற ஞானவான்களாய் இருக்க வேண்டும். Naomi is a type and shadow of the consecrated servants of God. නයෝමි කැපුණා දේව දාසදාසීන්ට ප්‍රතිරූපයක් වැනිය. அங்கே நகோமி இங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதான தேவனுடைய ஊழியக்காரருக்கு அடையாளமாய் இருக்கின்றார். She was steadfastly minded to go with Naomi all the way till the very end. අවසානයේ දක්වාම නෙයෝමි සමග ඒ ගමන යාමට දෘಢ අධිෂ්ඨානයකින් පසු වූවාය. கடைசி வரைக்கும் நகோமியோடு கூட அந்த பிரயாணத்திலே செல்ல திடமுடைய மனதுடையவளாய் இருந்தாள். And thereby she became the wife of Boaz. මේ තුලින් බෝවස්ගේ වාසනාවන්ත බිරිඳ බවට පත්වීමේ භාග්‍ය උදා அதன் කරගත්තා. மூலமாக போவாசுடைய மனைவியாக மாறினாள். Orpah was foolish in her life and she left the fellowship of Naomi.
නමුත් ඔර්පා තමන්ගේ ජීවිතේ අඥාන තැනැත්තියක බවට පත්වී නයෝමි සමග තිබෙන සහභාගීත්වයෙන් ඉවත් වී ගියා. ஆனால் ஓர்வாளோ புத்தியுள்ள இல்லாத ஸ்திரியாக அங்கே நகோமியோடு இருந்த ஐக்கியத்தை இடைநடுவே விட்டு விட்டாள். That we may be able to become the bride of Boaz, our Jesus, when he comes in glory. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ වීමේදී තේසින් ප්‍රකාශ වීමේදී උන්වහන්සේගේ මනාලි බවට පත්වීම සඳහා ඒ වාසනාව උදා කර ගැනීම පිණිස பாருங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றான வேளையிலே அங்கே போவாஸ் ஆகிய கிறிஸ்துடைய மனவாட்டியாகிறதான சிலாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி God may help us all like Ruth in the presence of God. Shall we praise God for that? දේව අභිමුඛයේ රුත් මෙන් ස්වාමීන් වහන්සේට උපකාර කරන මිනිස ස්තුති කරමු. தேவனுடைய சமூகத்திலே ரூத்தை போல கர்த்தர் ஒருவருக்கு உதவி செய்யும்படியாக சோதரிப்போம். Hallelujah, 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 hallelujah. ஹல்லேலூயா Every ஹல்லேலூயா. wise woman buildeth a house. ප්‍රඥාවන්ත ස්ත්‍රී තොමෝ තමගේ ගොඩනගා ගන්නීය. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகின்றாள். Dear child of God, don't be a Martha in the presence of God. ආදරණීය දේවදරුව දේව අභිමුඛයේ මාර්තා කෙනෙකු බවට පත්වන්න එපා. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவனுடைய சமூகத்திலே மார்த்தாளை போல் இருக்க வேண்டாம். Sit at the feet of Jesus and cast all your burdens in the presence of God. යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල ඉඳ ගනිමින් ඔබගේ සියලු බර කරදර ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාමුල හෙළමින් இயேசுடைய பாதத்திலே உட்கார்ந்து உங்களுடைய கரைச்சல்கள், தொந்தரவுகள், பாரங்கள் அவற்றையும் அவருடைய சமூகத்திலே வைத்து விடுங்கள். Whatever your burden be tonight, අද රාත්‍රියේ ඔබගේ බර කරදර කුමකුවද? இன்று இரவு உங்களுடைய பாரம் எதுவாயும் இருக்கட்டும். whatever your anxieties and cares be tonight, ඔබගේ සිත් තැවුල් කනස්සලු වීම කරදර ප්‍රශ්න කුමනේවා වුවද? உங்களுடைய இருதய பாரம், கலக்கம், துக்கம் எதுவாயும் இருக்கலாம். whatever your sicknesses and weaknesses be tonight, අද රාත්‍රියේ ඔබ තලා පෙලා දමන රෝග පීඩා දුර්වලකම් මොනවා වුවද? உங்களுக்கு இந்த இரவு வேளையிலே உங்களை வேதனைப்படுத்துகிற வியாதி, பலவீனம் எதுவாயும் இருக்கலாம். oh, there is deliverance at the feet of Jesus. ජේසුස් වහන්සේගේ දෙපා මුල අසල ඔබට මිදීම සැනසීම ඇත්තේමය. இயேசுடைய பாதத்திலே நிச்சயமாய் உங்களுக்கு விடுதலை உண்டு. There is healing at the feet of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ පා මුල ඔබට සුවය තිබේ. இயேசுடைய பாதத்திலே உங்களுக்கு சுகம் உண்டு. There is victory at the feet of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ පා මුල ඔබට ජය තිබේ. இயேசுடைய பாதத்திலே உங்களுக்கு ஜெயம் இருக்கிறது. There is glory at the feet of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ පා මුල තේජස තිබේ. இயேசுடைய பாதத்திலே மகிமை இருக்கின்றது. Let us all become like Mary at the feet of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ පා මුල අප සියෝ දෙනා මරියා වැනි අයවලුන් இயேசுடைய பாதத்திலே நாங்கள் எல்லாரும் மரியாளை போல் Let இருப்போமாக. us get rid of every confusion, every doubt and unbelief and question from our heart. හැම ව්‍යාකුලත්වය, හැම අනුමානයක්ම, හැම අවිශ්වාසයක්ම, හැම ප්‍රශ්නයක්ම තුරන් කර දමමු. எங்களுடைய இருதயத்திலே இருக்கிற ஒவ்வொரு குழப்பங்கள், ஒவ்வொரு சந்தேகங்கள், ஒவ்வொரு கலக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் தள்ளி போடுவோமாக. Oh, whatever your need be tonight, අද රාත්‍රියේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? உங்களுடைய தேவை இந்த இரவுலே எதுவாயும் இருக்கலாம். don't be found as a Martha. මාර්තා වැනි අයෙකු වශයෙන් නම් දකුණු ලබන්න එපා. மார்த்தாளை போலோ இருக்க வேண்டாம். Receive the spirit of Mary. මරියාගේ ආත්මය ලබා ගන්න. மரியாளுடைய ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். Receive the faith of Mary. මරියාගේ ඇදහිල ලබා ගන්න. மரியாளுடைய விசுவாசத்தை பெற்றுக் Receive the கொள்ளுங்கள். obedience of Mary. මරියාගේ කීකරුකම ලබා ගන්න. மரியாளுடைய கீழ்ப்படியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். Receive the prayer life of Mary. මරියාගේ යාඥා ජීවිතය ලබා ගන්න. மரியாளுடைய ஜெப ஜீவியத்தை பெற்றுக் Oh, கொள்ளுங்கள். be found at the feet of Jesus. ජේසුස් වහන්සේගේ දෙපා මුල දකුණු ලබන්න. இயேசுடைய பாதத்திலே காணப்படுங்கள். Every problem is under the feet of Jesus. එවිට හැම ප්‍රශ්නයක්ම යේසුස් වහන්සේගේ පා මුල යටතේ. எல்லா பிரச்சனைகளையும் இயேசுடைய பாதத்திலே கிளை போட்டு விடுங்கள். Every sickness is under the feet of Jesus. හැම රෝගයක්ම යේසුස් වහන්සේගේ පාද යටතේය. எல்லா வியாதியும் இயேசுடைய பாதத்துக்கு கீழ். Every suffering is under the feet of Jesus. හැම දුක් විඳීමක් යේසුස් වහන්සේගේ පාද යටතේය. எல்லா பாடுகளும் இயேசுடைய பாதத்துக்கு கீழ். Every trial is under the feet of Jesus. හැම සෝදිසියක්ම යේසුස් වහන්සේගේ පාද යට. எல்லா சோதனையும் அவருடைய பாதத்துக்கு கீழே. Every affliction is under the feet of Jesus. හැම පීඩාවක්ම යේසුස් වහන්සේගේ පාද යට. எல்லா உபத்திரவங்களும் அவருடைய பாதத்தின் கீழே. When you are at the feet of Jesus, යේසුස් වහන්සේගේ පා මුල සිටියදී நீங்கள் இயேசுடைய பாதத்தில் இருக்கின்ற பொழுது everything is under you, you are above them. සියල්ලම ඔබ යටතේ ඔබ සිටින්නේ ඊට ඉහළින්. எல்லாம் உங்களுக்கு கீழே, நீங்கள் மேலே When இருக்கிறீர்கள். you are at the feet of Jesus, යේසුස් වහන්සේගේ පා මුල සිටියදී இயேசுடைய பாதத்தில் இருக்கின்ற பொழுது every problem is under your control, you are above them all. හැම ප්‍රශ්නයක් ඔබගේ පාලනය යටතේ ඔබ සිටින්නේ ඒ සියල්ලට ඉහළින්. எல்லா பிரச்சனையும் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது, நீங்கள் அதற்கு மேலே இருக்கிறீர்கள். Oh, whatever your need be tonight, අද රාත්‍රියේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? உங்களுடைய தேவை இன்று இரவு எதுவாயும் இருக்கலாம். come to the feet of Jesus like
like Mary. මරියාමෙන් යේසුස් වහන්සේගේ පාමුලට ළඟා වන්න. மரியாளை போல இயேசுடைய பாதத்துக்கு You வாருங்கள். can be wise in the sight of God. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නැනවත් විය හැකි. தேவனுடைய பார்வையிலே ஞானவான்களாய் God இருக்கலாம். may make us all like Mary in the sight of God. Shall we praise God for that? උන්වහන්සේගේ ඉදිරියේ අසම්ම අපෙන් මරියාවෙන් ආයුලු බවට පත් කරන්න කියලා අපි ස්තුති කරමු. கர்த்தருடைய பார்வையிலே எங்கள் எல்லாரையும் மரியாளுக்களாக்கும்படியா சோதரிவாம். Hallelujah, 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 hallelujah. ஹல்லேலூயா. The two women whom we see, Luke 17:35. ලූක් 17:35 හමුවන லூக்கா 17ஆம் ස්ත්‍රීන් அதிகாரம். දෙපළ லூக்கா 17ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனத்திலே காண்கிற ரெண்டு They are grinding together. ඇමරුම් ගලේ දෙදෙනා එකටම අඹරනවා. அவர்கள் ஒன்றாக இருந்து அரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Grinding the grains in order to make the bread. රොටි සාදා ගන්නට ධාන්‍ය අඹරන වගයි. ரொட்டி செய்யும்படியாக தானியத்தை அரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Grinding together the grains to make the bread. ධාන්‍ය එකට අඹරනවා ආහාර සූදානම් කර ගැනීමට. அப்பத்தை செய்யும்படியாக ஒன்றாக இருந்து அங்கே தானியத்தை அரைக்கிறார்கள். These women can be compared to the consecrated servants of God who are preparing the church of God like the two loaves to be caught up when Jesus comes. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ඔස්වාගොන් ලැබිය යුතු ඒ රොටි දෙක සූදානම් කරන කැපුණා වූ දේව සේවකයන්ට මේ ස්ත්‍රීන් දෙදෙනා සමාන කර கர்த்தராகிய දැක්වේ. இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொண்ட அந்த ரெண்டு அப்பத்தை உருவாக்குகிறதான அந்த ஊழியக்காரருக்கு ரெண்டு இந்த ஸ்திரீகளை ஒப்பிடலாம். The church of God that is going to be caught up at the coming of the Lord, they are compared to two loaves. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ඔස්වාගොන් ලබන දේව සභාව රොටි දෙකක් වශයෙන් පෙන්වුම් කරලා ලබනවා. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சபை ரெண்டு அப்பத்துக்கு ஒப்பிடலாம். What is the purpose of the ministry the consecrated servants of God are doing? කැපුණාව දේව සේවකයන් විසින් ඉටු කරන ලබන සේවාවෙහි අරමුණ කුවු කලි කුමක්ද? பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரருடைய ஊழியத்துடைய சேவையுடைய நோக்கம் என்ன? To prepare the bride of Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය සූදානම් කිරීමට. கிறிஸ்துடைய மனவாட்டியை ஆயத்தப்படுத்துவது. They are compared to two loaves in Leviticus chapter 23 and verse 17. ලෙවි කතාව 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදේ රොටි දෙකකට ඔවුන් සමාන කර දක්වනවා. லேவிய ராகமம் 23ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே ரெண்டு அப்பத்துக்கு அவர்கள் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளார்கள். Two loaves, what do they show? මේ රොටි දෙක පෙන්වුම් කරන්නේ කුමක්ද? இந்த ரெண்டு அப்பங்கள் இதை காட்டுகிறது. Those who are dead in Christ and those who are living in Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල නැසිගිය සුද්ධවන්තයන් එමෙන්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ජීවත්ව සිටින පිරිස. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மரித்தவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள். Or it can be taken as Zion and Jerusalem. එසේ නැත්නම් සියොන සහ නවරසුල වශයෙන් ගෙන දැක්විය அப்படி හැකියි. இல்லாவிட்டால் சியோன் என்றும் எருசலேம் என்றும் எடுக்கலாம். Perfected servants of God and perfected believers of the New Testament type. එසේ නැත්නම් නවගිවිසුම් කාලේ සම්පූර්ණතරපත් වූ දේව සේවකයන් සහ ඇදලිවන්තයන්. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே பூர்ணமாக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஊழியக்காரன் பூர்ணமாக்கப்பட்டதான விசுவாசிகள். When Jesus comes in glory, යේසුස් වහන්සේ තේසින් ප්‍රකාශනයේදී கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மகிமையிலே வெளிப்படும் பொழுது these two loaves are going to be caught up. මේ රොටි දෙක ගනු ලබනවා ඇත. இந்த ரெண்டு அப்பங்களும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். Praise be to God. දේවන වාසය සිදු වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Consecrated servants of God are serving for that purpose in this world. කැපුණා වූ දේව දාස දාසීන් මේ පිට තමුන්ගේ සේවාව ඉටු කරමින් සිටින්නේ අන්නේ කර්තව්‍ය සමාප්ත කිරීම සඳහායි. பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதான ஊழியக்காரர் இந்த உலகத்திலே இந்த நோக்கத்துக்காகத்தான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். One woman is caught up, the other one is left behind. එක් ස්ත්‍රියක් ගනු ලබනවා අනෙක් ස්ත්‍රිය අත්හරුන් ලබනවා. அங்கே ரெண்டு ஸ்திரீகளே ஒரு ஸ்திரீ எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறாள், மற்ற ஸ்திரீ கைவிடப்படுகிறாள். The one who is caught up, even though she was serving the Lord, she built up her spiritual life. ගනු ලබන ස්ත්‍රිය අය දේව සේවයේදී සිටියත් අමරමින් සිටියත් තමන්ගේ ආත්මික ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීමට තරම් සමත් වූ අය. அந்த எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதான ஸ்திரீ தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்தாலும் தன்னுடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பினாள். The one who is left behind, even though she is serving the Lord, she did not give priority to build up her life. අත්හරුන් ලැබුණ ස්ත්‍රිය සේවය කළ බව සත්‍යයි. නමුත් තමන්ගේ ආත්මික ජීවිත ගොඩනගා ගැනීමේ කාරණයට பிரமுக ஸ்தானே දුන්නේ නැත. கைவிடப்பட்டதான ஸ்திரீ ஊழியத்தை செய்தது உண்மைதான், ஆனாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பவில்லை. Every wise woman buildeth her house. හැම ප්‍රඥාවන්ත ස්ත්‍රියක්ම තමන්ගේ ගෙය සාදා ගන්නවා. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். Every wise woman buildeth her life. හැම ප්‍රඥාවන්ත ස්ත්‍රියක්ම තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නවා. ஒவ்வொரு புத்தியுள்ள ஸ்திரியும் தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். Shall we all stand up? අපි සියොද නැගිට සිටිමු. நாங்கள் எல்லாரும் எழுந்து Whether we நிற்போம். are believers or the servants of God, අදිලිවන්තයන් වූවත් දේව සේවකයන් වුණා. நாங்கள் விசுவாசிகளா இருக்கலாம், தேவனுடைய ஊழியக்காரரா we இருக்கலாம். need to be wise in our life to build up our house. අපගේ නිව සාදා ගැනීමට තරම් අපි ප්‍රඥාවන්තයන් විය எங்களுடைய வீட்டை கட்டுற அளவுக்கு ஞானவான்களா இருப்போமாக. Let us not trust in our works, but let us trust in the grace of God. අපගේ ක්‍රියාවන් මත නොව
දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව අත අචල විශ්වාසය රඳවමු. எங்களுடைய கிரியைகளின் மேல அல்ல, கர்த்தருடைய கிருபையிலே நாங்கள் விசுவாசம் Shall we வைப்போமா? praise God for that? ඒ සඳහා ස්තුති කරන්න. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah. 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 Let us obey whatever God has speaks with us. ස්වාමින් වහන්සේ අපට කතා කරමින් කියන්නේ කුමක්ද? ඒ දේට අපි කීකරු වෙමු. கர்த்தர் எங்களோடு பேசி எதை கூறுகிறாரோ அப்படியே Let us கீழ்ப்படிவோமா? obey the fellowship of the saints of God and follow in the communion. සුද්ධවන්තයන්ගේ සහභාගීකමට කීකරු වී එම සහභාගීත්වය තුලම ගමන යමු. உங்க பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலே இணைந்து அந்த ஐக்கியத்திலேயே வளர்ந்து செல்வோமா? Even if we are serving the Lord, let us remember to build up our life. සේවය කරමින් සිටියත් ආත්මික ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීමට මතක තබා ගන්න. ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் ஆவிக்குரிய உங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டியெழுப்ப We ஆயத்தமாக want to be the most wise person when Jesus comes. යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙද්දී ඊ타ත්ම ප්‍රඥාවන්තම වූ අයවලුන් බවට පත් විය යුතුයි. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகிறான வழியிலே மிகவும் ஞானமுள்ளவர்கள் என்ற கூட்டத்திலே நீங்கள் காணப்பட வேண்டும். Tonight, whatever your problem be, dear child of God, ආදරණීය දේවදරුව අද රාත්‍රියේ ඔබගේ ගැටලුව කුමක් වුණත් பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, இன்று இரவு உன்னுடைய பிரச்சனை எதுவாக இருக்கலாம். don't be a Martha, be a Mary. මාර්තා වැනි අයෙකු වන්න එපා. මරියා වැනි අයෙකු වන්න. மார்த்தாளை போல இருக்க வேண்டாம், மரியாளை போல Oh, இருங்கள். you are at the feet of Jesus. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල සිටිනවා. நீங்கள் இயேசுடைய பாதத்திலே இருக்கிறீர்கள். Open your heart. හදවත විවර உங்களுடைய කරන්න. இருதயத்தை You are at the feet of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල සිටින්නේ. இயேசுடைய பாதத்திலே Whatever உட்கார்ந்து your problem be, ඔබගේ ප්‍රශ්නය කුමක් உங்களுடைய වුණත් பிரச்சனை எதுவாக open your இருக்கலாம். heart wide. සිත විවර உங்களுடைய කරන්න. இருதயத்தை விரிவாய் You are at திறவுங்கள். the feet of Jesus. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල සිටින්නේ. நீங்கள் இயேசுடைய பாதத்திலே Open your இருக்கிறீர்கள். mouth wide. මුඛය විවර කරන්න. வாயை விரிவாய் திறவுங்கள். Don't be a Martha. මාර්තා වැනි අයෙකු වන්න එපා. மார்த்தாளை Be போல a Mary. මරියා වන්න. மரியாளை போல Be in the இருங்கள். have the spirit of Mary tonight. මරියාගේ ආත්මය ඇතුව සිටින්න අද රාත්‍රියේ. மரியாவுடைய ஆவியுடையவளாய் Open your இருங்கள். heart. සිත විවර කරන්න. இருதயத்தை Open திறவுங்கள். your mouth. මුඛය විවර කරන්න. வாயை திறவுங்கள். Open your mind. ඔබගේ මනස විවර மனதை කරන්න. திறவுங்கள். Open your life. ජීවිත විවර කරන්න. ஜீவியத்தை திறவுங்கள். Oh Lord, I am a Mary. අනේ ස්වාමිනී මම මරියා වැනි අයෙකු වෙමි. ஆண்டவரே, நான் மரியாளா இருக்கிறேன். Take away the spirit of Martha from me. මාර්තාගේ ආත්මය මගෙන් දුරු කරන්න. என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மார்த்தாளுடைய ஆவியை எடுத்து போடும். Open your mouth wide. ඔබගේ කට අරින්න. உங்களுடைய வாயை Call விரிவாய் upon the திறவுங்கள். name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයට අණගසන්න. இயேசுடைய நாமத்திலே கூப்பிடுங்கள். Oh Jesus. අනේ ஆண்டவர் දේශුනේ இயேசுவே. Everyone call upon the name of හැමතිස්සෙම Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයට ஒவ்வொருவரும் අණගසන්න. இயேசுடைய Oh நாமத்தை கூப்பிடுங்கள். Jesus. අනේ දේශුනේ Oh Jesus. අනේ දේශුනේ I come to thee with my sickness. ස්වාමිනී මගේ රෝග සමග ඔබ என்னுடைய පැමිණෙන්නේ. வியாதியோடு Oh, Jesus. අනේ දේශුනේ Touch me, O Lord. අනේ ස්වාමී ඔබට நான் පීඩන உம்மை நம்புகிறேன். Touch me, O Lord. ප්‍රසන්න என்னை ස්වාමිනී தொடும் ஆண்டவரே. Oh Jesus. අනේ දේශුනේ இயேசுவே. Open your mouth. ඔබගේ කන විවර කරන්න. வாயை විවර කරන්න. திறவுங்கள். வாயை Lift up your திறவுங்கள். voice. ඔබගේ හඬ ඔසවන්න. சத்தத்தை உயர்த்துங்கள். Lift up your voice. වචන ඔසවන්න. சத்தத்தை නගන්න. உயர்த்துங்கள். Lift up your voice. ඔබගේ හඬ ඔසවන්න. சத்தத்தை உயர்த்துங்கள். Praise God. උන්වහන්සේට ස්තුති கர்த்தரை කරන්න. சோதரியுங்கள். Praise God. දේනාසෙ ස්තුති கர்த்தரை කරන්න. சோதரியுங்கள். Lift up your voice. ඔබගේ හඬ ඔසවන්න. சத்தத்தை உயர்த்துங்கள். Speak in tongues. අන් භාෂා කතා அந்நிய කරන්න. பாஷையில Open பேசுங்கள். your mouth and speak in tongues. ඔබගේ කට අර අන් භාෂා කතා வாயை කරන්න. திறந்து அந்நிய பாஷை Be பேசுங்கள். filled with the Holy Ghost. ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වන්න. உங்க பரிசுத்தாவினால் Be நிரம்பி filled with the anointing. ශුද්ධාත්ම ආලෝකයෙන් அபிஷேகத்தாலே පිරෙන්න. நிரம்பி Speak in tongues. අන් භාෂා அந்நிய කතා பாஷையில කරන්න. பேசுங்கள். Glorify God. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව தேவனை දෙන්න. மகிமைப்படுத்துங்கள். Praise God. උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්න. கர்த்தரை You சோதரியுங்கள். are a wise woman. ඔබ ප්‍රඥාවන්ත நீங்கள் ස්ත්‍රියක් වන්න. ஞானவான உள்ள ஸ்திரியா இருக்கிறீர்கள். அன்பில் நிறைந்தவர் அறிவில் வளர்ந்து கன்னிகையாக கற்பையும் காத்து அன்பில் நிறைந்தவர் அறிவில் வளர்ந்து கன்னிகையாக கற்பையும் காத்து தன்னங்கள் சாய்த்து ஜீவித்த சபைக்கும் அன்பராம் இயேசு வருவார். தன்னங்கள் சாய்த்து ஜீவித்த சபைக்கும்
நடத்துவார். ஹalleluya Hallelujah. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah.